Ozil Dramé Kurbaç Feytila Lamine Traoré Kurbaç Feytila Baw Bella Djilinfo Jojon Toreski Liu de Lio Habib Thiam Jene Sogodo Dani Debare Fatoumata Zahra Fanta Cissé Asmao Bagayogo Kurbaç Feyta o Bella Djilena Seko Sako Alakasi Nikina Dima Moussa Maraka Kurbaç Feytila Basir Tambadou Hadika Folibe Merci Ibrahim Baw Bella Djilinfo Tan yɛrɛ de tɛ mɔgɔ bolo sisan ka video kɛ sinon fɛn caman bɛ ka tɛmɛ ka wala ka ɲini galo k'u bɔ ɲɔgɔn na n'a ma ɲɛfɔ a tɛ ɲɛdɔn Fatoumata Kuyate hali ka foli b'i ye Fanta Sarr Ala ka sini kɛnɛya d'i ma merci Yakuba Traoré Ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen Ala ka sini kɛnɛya d'an ma ka faso joli a hɛrɛ Ala ka d'an bɛɛ lajɛlen ma an ka sɔrɔdasi minnu ta ɲɛna dɔw tɛ jaabi o nka an bɛ dugawu kɛ ten walasa k'an dusukun lafiya ten nka ni tiɲɛ yɛrɛ tɛ kelen ye an bɛ k'an yɛrɛ nɛgɛ de dɔw tɛ jaabi bɛ fɛ ka mun fɔ kɛwale kɔnɔ a bɛ jaabi i yɛrɛ ka laɲini kɔnɔ o de bɛ jaabi dɔw kɔrɔ de b'a la n'i ma o kɔrɔ dɔn i ka dɔw bɛ kɛ fu ye sabula i ma dɔw kɔrɔ ɲini k'a dɔn dɔw kɔrɔ ye ka cɛsiri di la i bɛ baara min na i ka continuer i ka jamana joli dɔn i ka kunu dɔn ka ɲuman ni juguman dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na n'i y'o dɔn i ka dɔw bɛ jaabi sɔrɔdasi minnu sara Ala ka hɛrɛ k'u ye Ala k'u dayɔrɔ sumaya dusukasi dan don miiri taɲa dan don lebu dan don dɛsɛ ko dan ayi an tɛ o yɛrɛ kɔnɛ kan an bɛɛ b'o kalama bi Mali dɛsɛra jamana dɛsɛra peresida ɲuman kɔngɔ b'an na ɲɛmɔgɔ ɲuman kɔngɔ b'an na Arasa ka kuma don an bɛ ekɔliso kɔnɔ kapɔti de bɛ yen an bɛ tribunali kɔnɔ ɲɛmɔgɔ ɲuman kɔngɔ b'an na hɔrɔnya kɔngɔ b'an na nka hɔrɔnya dabara b'an ko Mali bɛ mako bɛ lakana na bi dɔn na bɛɛ bɛ k'a fɔ ko fagali bɛ ka kɛ nka fagali n'a kɛra solution de kan ka ɲini o solution bɛ ɲini cogo di solution bɛ ɲini cogo min na ayi solution kelen de bɛ yen aw bɛ sigi ka kuma walima aw bɛ marifa ta jɔn bɛ se jɔn na bɛɛ b'o kalama o dogolen tɛ diɲɛ mɔgɔ si la Mali bɛ don yɔrɔ jumɛn Mali binna ka se dege yɔrɔ jumɛn an bɛ b'o kalama Mali bɛ se wa an tɛ se wa ayi n'an kun bɛ se an kun tɛ bi Faransi kun tɛ taa Mali kɔnɔ sɔsɔli tɔ la hakili sɔnna o ma an bɛ b'o kalama wulibali don marifa t'u bolo wulibali don sɔsɔli t'a la o bɛ yen sɔrɔdasiw yɛrɛ y'a confirmer Dayiru Dabara de y'a fɔ marifa bɛ sɔrɔdasiw bolo nka u tɛ se k'a ci sabula u t'a dɔn a bɛ ci cogo min na marifa bɛ sarse cogo di sɔrɔdasiw t'a dɔn a bɛ sarse cogo min na Faransi bɛ nin baara in bɛɛ la nka Maliyɛnw t'a dɔn u t'a dɔn sabula kala ani baara tɛ kelen ye baara kalan n'i ko farafin ma ko kala dɔrɔn a bɛ sin ka utiliser ten ayi i bɛ a kalan de farafin t'a kalan de marifa bɛ kalan de u t'a dɔn o wolo hakilila marifa bɛ ci dɔrɔn de ayi a tɛ ci dɔrɔn i b'a kalan de fɔlɔ a bɛrɛ i b'a ci cogo dɔn a kan ka ci joona Afirikɛnw bɛ kɔfɛ wallahi n'i nana Europe kɔnɔ bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ faamu marifa a ka ɲi ka ci joona wagati jumɛn tɔɲɔ jumɛn k'i to situation jumɛn de kɔnɔ i kan ka ci joona sɔrɔdasiw n tɛ jigin aw la Mali sɔrɔdasiw Ala ka hɛrɛ k'aw ye marifa ka girin ni sɔrɔdasikɛ jɔlen ɲɛ kɔngɔ dumuni taɲa jiko dɛsɛ balawu dɛsɛ koda rasbaj Ala ka sini kɛnɛ di ma hali ka idol a fɔra Mali kɔnɔ kibaruya dɛsɛ b'an na
ami bana joro bana ala ka seni ɲuman ye mali kɔnɔ an dusukun lafiyalen tɛ dɛ hali jugu u ma lafiya tellement que si j'étais k'a traité basi koma bena sɔgɔma buwa t'a bila buwa tɛ dɛmɛ sɔgɔma wula fɛ an tɛ dialogue fɛ ni mana sije t'an bolo dɛ rasbag depuis i bɛ yan i ye sije fila min di ne basi koma ma o sije fila dɔrɔn de bɛ n bolo sije dɔwɛrɛ tɛ n bolo dɛ rasbag ni mana ka sije di an ma ne baba kamara sije wɛrɛ tɛ n bolo dɛ bɛ musow ka taafɛ dɔ kɔnɔ toujours rasbag ala ka waraba na tuguni sije tɛ ne Idrisi bolo dɛ les mecs ont filtré i b'a fɛ ka sɔrɔsiw ka terrorisiya kɛ n b'i ka vocal tigɛ ka coup d'état tug'a la n bɛ fɛ k'i ka don kaso kɔnɔ rasbag nasa rasbag ye juguya bɛ n kɔnɔ dɛ n bɛ fɛ i ka don kaso kɔnɔ an bɛ musow su i la video in tɛ video gɛlɛma ye n bɛ kuma sise bɛ kan nin yɔrɔ in na k'a bɛ décortiquer ka tɛmɛ a tɛ mɔgɔ si kan nka a bɛ mɔgɔw de kan a bɛ a bɛɛ de kan an bɛ hali ne yɛrɛ b'a la nka ɲuman ni nkalon bɛ don kuma in kɔnɔ tiɲɛ ani nkalon bɛ taa kuma in kɔnɔ bɛɛ b'i ta ka ɲuman ta ka hɔrɔnya ta mɔgɔ kelen tɛ nkalon tigɛ ni ye nkalon tigɛ dɔrɔn ko halala tɛ min bɛ kunkolo ni hakili min jɛ hakili bɛ sɔn min ma n bɛ dɔn o de fɔ a ka ɲi ayi bɛɛ b'o dɔn a man ɲi bɛɛ b'o dɔn o kɔrɔ ye mun ye ayi kana juguman kɛ maaw la sa i tɛ fɛ mɔgɔ si ka jɛnɛya kɛ i denw na pour que i bɛ taa jɛnɛya kɛ o kɔrɔ de ye ko i b'a dɔn k'i tɛ dugukolo sanfɛ n bɛ kuma in fɔ mɔgɔ ma deli ka kuma in mɛn nka n b'a fɔ bi nka mɔgɔ delila k'a mɛn dɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ kuma in takasaki ni ɲɔgɔn cɛ i bɛna kuma in faamu a bɛ kɛ e kɔnɔ a ma deli ka utiliser de nka kuma in utilisera ka kɔrɔ n bɛ segin a kan k'i tɛ dugukolo sanfɛ n'i bɛ jɛnɛya kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ t'a kalama a mɔgɔ tɛ dugukolo sanfɛ a tɛ yen nin kuma in ka gɛlɛn dɛ ali mɔgɔ ka jɛnɛya kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ t'a kalama a tɛ dugukolo sanfɛ a cɛ tɛ dugukolo sanfɛ ni mɔgɔ dɔ tɛ kalama ka jɛnɛya kɛ diɲɛ kɔnɔ en tant que hadamaden n'i ye jɛnɛya de kɛ mɔgɔ dɔw bɛ bɔ a kalama hali n'a kɛra mɔgɔ kelen de ye ayi n faamu sa n tɛ fɛ ka mun fɔ ayi mɔgɔ bɛ se ka jɛnɛya kɛ cogo di k'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ bɔ a kalama eyi n faamu sa n bɛ fɛ ka mun fɔ mɔgɔ bɛ jɛnɛya kɛ jɔn na i ye jɛnɛya kɛ fɛn mɔgɔ min na dɛ o de ye i ka seere ye i ye jɛnɛya kɛ muso min na o de ye i seere fɔlɔ-fɔlɔ ye ka yira k'a fɔ ko i ye jɛnɛya kɛ la de lahara dɔ o de b'i minɛ i tɛgɛ ma ko tiɲɛ da i ye jɛnɛya kɛ na o ye seere ye sabula i yɛrɛ kelen tɛ se ka jɛnɛya kɛ ok n bɛ fɛ ka mun fɔ cɛ min ye jɛnɛya kɛ muso la walima muso min ye jɛnɛya kɛ o muso fɔlɔ de ye seere ye a bɛ kɛ e kɔnɔ mɔgɔ min ye dɛ i ye jɛnɛya kɛ min na dɛ o de i ye o b'a kalama wa a kɛra o de la o ye seere fɔlɔ-fɔlɔ ye o tɛ ala ye dɛ hali ala t'i to i ye yɛrɛ ala mako t'a la k'i ye yɛrɛ mɛlɛkɛw ɲɛ t'a la yɛrɛ an k'o yɛrɛ kɛ diɲɛ ye nka i ye jɛnɛya kɛ min na o kɔni ɲɛ b'i la o kɔni b'a kalama a kɛra o yɛrɛ de la wulibali don sosoli t'a la sosoli a t'a la n bɛ fɛ ka mun fɔ sɔrɔdasiw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ mali kɔnɔ ani mɔgɔ minnu bɛ ka arasibati lagosi ni sise t'u bolo ni taabolo t'u bolo ni laɲini t'u la ni hɔrɔnya t'u bolo arasibati ye mun fɔ CDR ka taabolo ye mun ye arasibati ka laɲini ye mun ye diɲɛ kɔnɔ ko an tɛ buwa dɛmɛ ko an kana buwa dɛmɛ mais pourquoi n tɛ buwa dɛmɛ pourquoi n bɛ kuma k'i adressé buwa la tuguni pourquoi basi ko ma mɔgɔ minnu ko olu tɛ buwa dɛmɛ mais pourquoi u bɛ kuma ka adressé buwa la pourquoi i tɛ mɔgɔ min dɛmɛ mɔgɔ min t'i ka président ye ne hakili la i man k'i adressé o la o président ɲɛ an se t'a la koyi arasa b'o de don a b'o de dumuni kɔnɔ sabula arasa y'o bila a mɛnna arasa bɛ kuma wagati de kɔnɔ
a bɛ kuma tɔɲɔ de kɔnɔ a bɛ kuma nafa de kɔnɔ tiɲɛ ayisa tiɲɛ nafa de ko don tiɲɛ tɛ tiɲɛ ye k'a to tɔɲɔ kɔnɔ tiɲɛ tɛ tiɲɛ ye k'a to mɔgɔlankolon da tiɲɛ tɛ tiɲɛ ye k'a to dabaraba da tiɲɛ tɛ tiɲɛ ye en tant que i yɛrɛ ka laɲini n'i ka ko dɔ min bila yɔrɔ min na tiɲɛ a bɛ a fara de kɔnɔ tiɲɛ a n'a ka baarakɛdenw a bɛ fɔ o de ma ko tiɲɛ n'u ma ɲɔgɔn ta dɔrɔn o tuguɲɔgɔn a dɔn a wagati n'i m'o dɔn tiɲɛ bɛ kɛ fu ye sabula a bɛ ka fɔ don min na nafa tɛ de o don tiɲɛ bɛ kɛ nkalon ye o dɔn nka tiɲɛ don nka nafa t'a la a nafa bɛ a nafantanya a bɛ tiɲɛ kɛ nkalon ye sabula nafa t'a la bɔn a dɛsɛra o ye tiɲɛ ye nka an ka bɔ a bɔ yen bi tiɲɛ dɔ kɛ yen nka ye nkalon de tigɛ sabula nafa t'a la bɔn ko a tɛ bɔ yen i bɛ mun kɛ o kɔrɔ i b'i fɛ ka ko d'État de kɛ ok nka a ma ɲi i da i tɛ se k'a fɔ i bɛ munumunu kuma in kɔfɛ bɔn a dɛsɛra o wagati tɛmɛna arasa de y'o fɔ an ye ok n bɛ fɛ ka mun fɔ bɔn n'i tɛ se ka dɛmɛ i kan ka mun kɛ walima i b'i nɛ minɛ ok n'i tɛ se k'i nɛ minɛ i kan ka mun kɛ i b'a dɛmɛ walima n'i t'a dɛmɛ i b'i nɛ minɛ i b'i gili fermer walima n'i tɛ se o la i bɛ dénonciation kɛ n'i ye dénonciation kɛ i b'i adressé joona i b'i ka kɛlɛ i y'a fɔ i m'a fɔ i b'i ka kɛlɛ in de bɛ i y'a dɛmɛ o i m'a dɛmɛ o i b'i ka kɛlɛ in de bɛ a nafa bɛ min an bɛ mobili kɔnɔ an bɛna bi arasa ka yiri dɔn an bɛna bi an bɛ bɔ cogo di an bɛ se cogo di kuma in bɛ o de kɔnɔ a ka ɲi a man ɲi a ye solution t'o la tuguni o wagati tɛmɛna arasa bɛ kuma wagati de kɔnɔ a bɛ kɔlɔlɔ sɛgɛsɛgɛ ka nafa sɛgɛsɛgɛ ka temps sɛgɛsɛgɛ bɛɛ man ka juger bɛɛ ka jugement kɔnɔ africain bɛ juger bɛɛ ka jugement kɔnɔ africain bɛ kinu kiiri o bɛ boli bi kiiri kɔnɔ sisan kiiri ani kunun kiiri ani ne ka kiiri ani Camu ka kiiri ani Habibu ka kiiri ani Seku Sako ka kiiri o ma kan boli ɲɔgɔn kɔnɔ o tɛ kiiri kelen ye wa o tɛ laɲini kelen ye o tɛ miirina kelen ye wa n'i y'o tugu ɲɔgɔn na k'u utiliser contre mɔgɔ kelen i y'a jɛ o bɛ k'o caman de kɛ arasibati la k'a kɛlɛ a ye karisa kɛlɛ a ye Ibeka kɛlɛ a ye Sumayila kɛlɛ a ye Buwa dɛmɛ a y'a dɛmɛ période min kɔnɔ i bɛ tiɲɛ sɔrɔ o yɔrɔ de la nka a ye mɔgɔ min kɛlɛ o période kɔnɔ o temps kɔnɔ a y'a kɛlɛ kun jumɛn de la n'i y'o kun don u bɛ taa u tugu ɲɔgɔn na yɔrɔ min na i b'u ka nkalon minɛ k'a jɔ o la o yɔrɔ de la u b'a fɔ ko arasibati ye Sumayila dɛmɛ a y'a dɛmɛ mun na n'i y'o ɲini i b'o fana tiɲɛ don o yɔrɔ la n'i ko arasibati ye Sumayila dɛmɛ bi a y'a kɛlɛ kunun mun na n'i y'o fana ɲini k'o dɔn a y'a kɛlɛ kun min na n'i y'o kun fana ɲini k'o dɔn i b'o fana tiɲɛ don o dɔn est ce que o ka kan walima o man kan sabula tiɲɛ don a y'a kɛlɛ o tiɲɛ kan ka kɛlɛ de a y'a dɛmɛ don min na o don fana n'a ka tiɲɛ don sabula don bɛ wagati bɛ o bɛ wagati kɔlɔlɔ a n'a nafa a n'a tiɲɛ bange en tant que i yɛrɛ sigi cogo n'i ka miiri en tant que n'i ma miiri o kɔnɔ n'i tɛ nafa don walima maa min bɛ nafa ɲini o tɛ se k'a faamu mɔgɔ min bɛ hɔrɔnya ɲini mɔgɔ min bɛ danbe ɲini walima mɔgɔ min b'a fɛ k'i ta tiɲɛ de dugukolo de bɛ dabere o b'a ɲini k'a tiɲɛ de o tɛ se k'a faamu o b'a tiɲɛ de tuma bɛɛ i komi Idris Martinez kɔni po bɔra ka video lagalagatɔ min kɛ ka video kɛ ko olu ye arasibati ka julangolo photo ko olu ye o bila ka taa nati réseau sanfɛ ka yira diɲɛ na Baba Kamara yɛrɛ ko ale tun bɛ sanburu kɔnɔ ka arasibati filmer a ko Baba Kamara yɛrɛ ko a ka video bɛ ko a yira k'a fɔ ko ale ye arasibati bi k'olu ye PJ de da ɲɛ ani alimami muso Baba Kamara yɛrɛ bɛ nin dabaraba in fɔ don min na sigilen bɛ a ka mobili kɔnɔ a ko ale ye PJ de da arasibati ɲɛ ko ale yɛrɛ tun bɛ sanburu kɔnɔ a ko muso tugulen b'a ko ka taa hôtel la a ko ale yɛrɛ tun bɛ sanburu kɔnɔ k'u dalen bɛ ligne sanfɛ ko o ligne sanfɛ ale yɛrɛ tun bɛ li jukɔrɔ o don aw hakili b'a la u y'a kɔrɔ k'a kɔrɔ a ko o tɛ dɛ a ko a kɛra yɔrɔ fila de a ko a yɛrɛ ka bureau kɔnɔ o y'o size in ta tuguni o de kosɔn a ye alimami kɛ wele
o ye video no kunguruni dɔ kɛ ka video kunguruni kɛ duguma a foyi tɛ kɛ kɛnɛ kan a bɛɛ bɛ kɛ duguma de wa foyi tɛ kɛ a tɛ di mɔgɔ si ma a bɛ di Baba Kamara kelen de ma sabula olu de y'a labɛn sabula olu de ye janda sabula olu de bɛ fɛ k'a bi o taara pasi jumɛn kan o pasi ɲɛ Idriss Martins kɔnɔ bɔ o fana nana sinji depuis o waati min na Idriss ko a ko Baba Kamara n'i ma bɔ ni nin preuve ye a ko n bɛ bɔ ka tiɲɛ di Maliɲɛnw ma k'a yira k'a fɔ ko i ye nkalon de tigɛ a ko est-ce que Baba Kamara tiɲɛ de b'i bolo wa Idriss ka kuma tɛ yen min bɛ ɲɔgɔn minɛ a bɛɛ bɛ fara-faralen don a ko Arasbati a ko ni nkalon don Baba Kamara a ko n bɛ bɔ ka tiɲɛ di Maliɲɛnw ma hali fo bi a ma se ka bɔ Baba Kamara nana Faransi kɔnɔ tuguni a nana mun yira a nana sanburu dɔ yira o sanburu yi a sanburu tɛ Mali kɔnɔ a tɛ Afiriki yɛrɛ kɔnɔ wa tubabukɛ jɔlen bɛ sanburu kɔnɔ wa vitiri de bɛ ka yira mɔgɔ tɛ ka yira a ye mun mankan yira tuguni muso kasikan muso bɛ ka kule ne bɛ se k'o kɛ ka yira k'a fɔ ko muso bɛ n bolo so kɔnɔ nka aw ɲɛ bɛ ne kelen de la mais est-ce que tiɲɛ don wa mais aw ɲɛ bɛ mankan na o mankan in de kɔrɔ ye ko n bɛ fɛ k'aw kɔlɔsi o mankan in de kɔrɔ ye ko hey n b'aw hakili sɔrɔ o cogo di o mankan in de bɛ aw hakili kɛ ka kuma kɛ tiɲɛ ye ni mɔgɔw b'i yɛrɛ ɲininka Arasa fana cɛ mais pourquoi n bɛ fɛ ka mun fɔ pour que a ka nɔgɔya i bɛ sin ka Arasa photo yɛrɛ dɔrɔn walima i b'a filmer a yɛrɛ yɛrɛ ko video de b'a bolo a nana yɛlɛma a ko vocal de b'a bolo a nana fana yɛlɛma ko photo fana ma sɔrɔ an taara mun fana ye doloki Arasbati ka doloki an taara mun ye tuguni Arasbati ka sezi an taara mun ye Arasbati ka samara u ye olu de yira ani Arasbati ka sanburu ka t'o photo ta ka uruzi k'o la ka yira k'a fɔ ko ka muso photo da Arasbati ka photo i b'a yɛrɛ a do yɔrɔ jumɛn k'a fɔ ko u bɛ ka nkalon de da la photo min kɛra a yɛrɛ ye photo min ta a n'a ka mɔgɔw u y'o photo in de ta k'a bila ani muso k'o photo tugu ɲɔgɔn na o kɔrɔ photo t'u bolo o kɔrɔ image t'u bolo sabula ni image kun b'u bolo o kun bɔ image min bɛ jɛnɛya kɛ yɔrɔ in na ani muso bɛ jɛnɛya la don min na o image de bɛ yira mais photo wɛrɛ tɛ ta ka da sabula photo wɛrɛ bɛ ta k'a bila a la de ka d'a ka fɛn wɛrɛ t'an bolo dalilu wɛrɛ t'an bolo sabula photo min bɛ réseau sanfɛ o taara photo in ta réseau sanfɛ de ka na bila yɛrɛ a ka photo kɛrɛfɛ muso kɛrɛfɛ ka yira k'a fɔ ko muso bɛ jɛnɛya la ani muso bɛ jɛnɛya la photo in ta kun ayi ni video b'i bolo ni dalilu b'i bolo ayi t'o kɛ o i bɛ sin ka Arasbati yɛrɛ de filmer dɔrɔn k'a bila o tɛ a kɔrɔ o de tɛ tiɲɛ wa u ye muso de su mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min ye muso su daminɛ o réseau sanfɛ Abdul Ɲangi de y'a daminɛ n'aw hakili b'a la Abdul Ɲangi ko ale bɛ kulisi bɔ Arasbati la waati dɔ la ne bɔra ka jaabi ko anw tɛ kulisi bɔ nka an bɛ kulisi de dɔn Abdul Ɲangi fɔlɔfɔlɔ ale de y'a daminɛ ka muso su Araskebe an n'a ta hakilina kelen na bi ale de ye muso su hali Malika m'a daminɛ Abdul Ɲangi fɔlɔfɔlɔ de y'a daminɛ ka muso su mɔgɔ la ko ka karamɔgɔw dɔgɔya mɔgɔw b'a ɲini yɔrɔ jan ka karamɔgɔw dɔgɔya Idriss Martins Konopɔ de y'a daminɛ région sanfɛ tete aw ɲɛ bɛ Kalafisi fana na daba denya in na ka yira k'a fɔ ko vocaliser ka mɔgɔ hadamaden ka vocaliser Kalafisi de y'a daminɛ région sanfɛ mɔgɔ cɛ tɛ yen Kalafisi de tun bɛ taa rappeur ka kumaw ta o de yɛlɛmana ka kɛ vocal ni vocal enregistré ye Kalafisi de y'a bɛɛ daminɛ o y'a sɔrɔ Arasa tɛ video kɛ réseau sanfɛ a tɛ yen o y'a sɔrɔ Arasa tɛ video kɛ réseau sanfɛ u ɲɛ bɛ aw ɲɛ b'u bɛɛ la ka yira k'a fɔ ko mais n'u sigira sisan u bɛ nin bɛ nkalon siri Arasbati de la Idriss ka vocal kun bɛ yen Madu ka journal bɔra n'a ye k'a yira ka lebu diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna a bɛ ka karamɔgɔw nani ka Haidara nani ko Haidara ye bolibatula de diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna Idriss Martins Konopɔ kelen de i b'o kɛ u ye publication min kɛ o la dan t'o la mɔgɔw tun t'a dɔn
mɔgɔw to ta ba la sabula nafa t'u la mɔgɔw mago de t'u la mɔgɔw tɛ fɛ k'u yɛrɛ bila u nɔfɛ dɛ mɛ ani tiɲɛ b'u bolo o tɛ kelen ye olu b'a fɛ ka hadamadenw détruire de hadamadenw b'a fɛ k'olu faamuya de hali bi ne bɛ fɛ k'olu lafaamuya de mais n b'a dɔn u tɛ sɔn nka dalilu contre dalilu hɔrɔnya contre hɔrɔnya danbe contre danbe kumakan contre kumakɛ sabula u b'a fɛ ka hadamaden ka kuma kɛ nkalon ɲini da ye mais ali b'a yira o la ko da tɛ se ka kuma kɛ nkalon ye dalilu de bɛ se ka kuma kɛ nkalon ye olu bɛ da de kɛ ka kuma kɛ nkalon ye walima ka fɛn wɛrɛ da i la o bɛ fɛn wɛrɛ la i la olu hakili la o de bɛ se ka mɔgɔ nɔgɔ olu hakili la o dali o de bɛ se ka hadamaden kɛ mɔgɔ jugu ye o de kosɔn baba kamara taara dɔgɔmuso ka tafe kɔnɔ o de kosɔn a taara Seder Alimami fɛ yen k'a yira k'a fɔ ko nafara an kan aw hakili b'a la Arazibati taatɔ Kayi fo mobili binna n'a ye don min na Seder Alimami binna ka blessé o don Seder Alimami ma deli ka voyage u nɔfɛ o don kelen de Seder Alimami voyagera u kun b'a fɛ ka a julangolo photo de ta o don Baba Kamara de y'a ci Baba Kamara y'a bila a ka page sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko ani Seder Alimami ko a blessera k'a yira k'a fɔ a y'a publier a ka page sanfɛ bilahi ne y'a bɛ suit de k'a yira k'a fɔ ko ali Seder Alimami ko ala ka nɔgɔya kɛ a ye mais o waati y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ t'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ bɛ ani Baba Kamara cɛ après de u ye jan da ka muso k'o su k'o la fitne sabula a donna cɛ de ka cɛ fana donna muso kan ni Arazibati bɛ bi muso kan sisan muso t'o kalama o cɛ tɛ man ka bɔ o kalama mais jɔn de ye dalilu di Baba Kamara ma cɛ muso de kan ka dalilu di k'a sɔrɔ cɛ t'a kalama mais cɛ b'a kalama muso b'a kalama o kɛra cogo di o kɔrɔ o fana kɔrɔ i bɛ nkalon dɔn o yɔrɔ de la o kɔrɔ muso b'a kalama cɛ b'a kalama o kɔrɔ mun kɛra n b'i yɛrɛ ɲininka Baba Kamara fana b'a kalama mun kɛra Baba Kamara y'a yira k'a fɔ ko Seder Alimami k'a yira k'a fɔ ko a mako bɛ Arazibati la k'a dɛmɛ de k'a yira k'a fɔ ko Arazibati ale ye fɛn bɛɛ kɛ pour que ka Arazibati dɛmɛ u donna ka ni dalilu jumɛn ye muso ko kuma u donna ka n'o de ye sabula n'i b'a fɛ ka cɛ sɔrɔ an b'an yɛrɛ kɛ k'a ko i n'a fɔ anw ni bana de bɛ na a tɛ se ka ɲa muso ko kuma ni cɛ ko kuma kɔ vocali kɔnɔ muso y'a yira Arazibati la k'a yira k'a fɔ ko a cɛ tɛ cɛya la ni o bɛ jaabi a bɛ kɛ cɛ ni musoya kuma ye o donna ni o dɛmɛ tɔgɔ o miiri tɔgɔ o hakilina ɲinini o tɔgɔ o donna ni o tɔgɔ o ɲinini k'a kɛ i n'a fɔ cɛya tɛ cɛya la cɛ tɛ cɛya la ni Arazibati b'o miiri pour que ka solution sɔrɔ Arazibati ko hey ni ne yɛrɛ kun b'a fɛ ka dɛmɛ ne kun b'a dɔn t'a kɛ wallahi billahi vocali bɛ kɔnɔ Arazibati bɛ nin de fɔ a ko ni ne kun y'a dɔn k'a fɔ ko aw bɛ nin de kɛ ne la k'a yira k'a fɔ ko aw bɛ nin de kɛ ne la ne kun t'a aw dɛmɛ mun na a ko cɛ yɛrɛ b'a kalama aw de nana n'a ye n bɛ kuma in ta mot par mot Arasa ye mun de fɔ ni ne kun ye Baba Kamara n b'o yɔrɔnin tigɛ ka bɔ a la dɛ hali ni nkalon in fɛ wallahi billahi a tɛ dɔn vocali yɛrɛ kɔnɔ Arazibati b'a yira k'a fɔ ko ni ne kun y'a dɔn ka yira k'a fɔ ko aw bɛ nin de kɛ ne la ko n kun t'a aw dɛmɛ n kun t'aw dɛmɛ mun na aw nana ni mun ye o donna ni cɛ ni musoya kuma cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ Arasa ka pour que a k'u dɛmɛ o miiri la o miiri bɛ kɛ cogo di wa n'i b'o kuma fɔ muso
ibi ka telefoni bila enregistrera ma o de koso muso tagamato enregistrera ma be ka ke a be ka enregistrer a tagamato muso yɛrɛ kuma togo bɛ ka yira k'a fɔ ko arasibati n bɛ fɛ k'i sogo ɲimi n bɛ ka jahanda n bɛ ka dalilu ɲini kuma cogo kuma a sara kanu kuma kɛ cogo a daminɛ cogo a bɛ kɛ phrase jumɛn i bɛ fɛ ka adamaden minɛ cogo di o kuma cogo bɛ kuma a fɔ cogo a fɔ dɔn muso a kuma cogo muso in ka laɲini ye mun ye muso a jarabilen bɛ walima a bɛ ka fɛn dɔ ɲini hadamaden bɛ ka fɛn ɲini i bɛ o don a ka kumakan kɔnɔ ni sara dɔ ye ani c'est-à-dire i kuma cogo b'a yira k'a fɔ ko i bɛ ka fɛn dɔ ɲini i kuma cogo bɛ k'a yira k'a fɔ ko i ye bingannikɛla de ye i kuma cogo bɛ k'a yira k'a fɔ ko n bɛ k'i su ka da fɛn dɔ kan k'a sɔrɔ e yɛrɛ t'a kalama vocal in bɛ kɔnɔ i bɛ taa mun de sɔrɔ yen muso bɛ ka a essayer ka arasibati poussé ka don muso ni cɛya kɔnɔ muso in bɛ fɛ k'o de kɛ kuma in kɔnɔ n bɛ fɛ k'o de fɔ aw ye muso in bɛ ka a essayer toujours a bɛ imposer ka don i komi mot a kɔrɔ de ye n bɛ fɛ ka mot dɔ ta mot kelen min b'a yira k'a fɔ i bɛ fɛ ka jɛnɛya kɛ ni ɲɛ muso in tun b'a fɛ k'o de ta bati da kɔnɔ muso in ka laɲini ye o de ye ko o sɔrɔ sabula n bɛ ka enregistrer ni m'o sɔrɔ enregistrement bɛ kɛ fu ye o de kosɔn vocal bɛ kɛ une seconde deux secondes vocal bɛ tigɛ ka tugu senkan bɛ bɔ u b'a tugu i bɛ muso dɔ ma ko olu yɛrɛ ko a ma sɔrɔ o ye fɔlɔ ye a ma sɔrɔ baba kamara ko ale tun bɛ li jukɔrɔ u tugu ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn ta wa walima a tun tɛ li jukɔrɔ wa olu ko a ma sɔrɔ u ko tuguni baci ani muso k'u tun bɛ sanburu min kɔnɔ ko cɛ taara k'u sɔrɔ yen o tuma na cɛ taara k'u sɔrɔ yen cogo di o tuma na cɛ tun bɛ k'u bɛlɛ de wa si o kɔrɔ y'a labɛn ka mun labɛn o ye ja min da o ja in bɛ se ka kɔmasegi ka o dalilu sɔrɔ cogo di i bɛ su ye i bɛ su ka taa yɔrɔ jumɛn i bɛ su ye i b'i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ i ni arasibati tun bɛ fɛn dɔ de la i b'i yɛrɛ diyagoya ka i yɛrɛ kɛ fɛn dɔ ye ka yira k'a fɔ ko an ye kuma min fɔ arasa ye ka yira k'a fɔ ko n cɛ tɛ cɛya la a b'o kuma fɔ wa u ye bɛnkan de kɛ ka yira cɛ y'a yira k'a fɔ ko u ye bɛnkan de kɛ ni arasibati ye ko in mɛnna arasibati yɛrɛ ko kuma kɔnɔ vocal kɔnɔ ko k'a yira n y'aw dɛmɛ k'aw dɛmɛ ko n'an kun y'a dɔn n t'aw dɛmɛ hali a yɛrɛ jɔlen a tɛ se k'a ɲɛ jɔ ɲɛ na ko a tɛ se k'a ɲɛ jɔ a ɲɛ la baba kamara e tun bɛ nin tigɛ quoi nin yɔrɔnin tigɛ ka bɔ a la a yɛrɛ jɔlen ko a tɛ se k'a ɲɛ jɔ ɲɛ na kabako filɛ n ko n ye vocal lamɛn k'a lamɛn n ko non c'est pas possible mɔgɔ min bɛ fɛ ka bin muso kan mɔgɔ min b'a fɛ ka i muso jɛnɛya jɔn de kan ka enregistrer o la jɔn de kan ka enregistrer maa kan ka sɔrɔ jɔn bolo jɔn n'a sɔrɔ la muso bolo a man ka sɔrɔ cɛ bolo o ye fɔlɔ ye n'a sɔrɔ la muso bolo ni muso y'a di cɛ ma o de kɔrɔ ye k'u bɛnn'a kan dɛ a kɔrɔ ye o de n'u bɛnn'a kan jɔn de ye cɛ bila la o ye promesse jumɛn de ta cɛ ye alimami muso b'aw kolo ɲimi nkalon a tɛ kɔrɔya wagati bɛɛ a b'i rattraper don o don kuma bɛ se ka k'a kan ko olu ye arasibati su ye baba kamara yɛrɛ kumakan de ye nin k'a yira k'a fɔ ko ka muso bila a nɔfɛ ka tugu a ko pour que ka taa don sanburu kɔnɔ ko ale yɛrɛ taara sanburu jukɔrɔ a y'a video filmé a ko n'a bɔra n'a ye diɲɛ don o don arasibati bɛ a bɛ réseau bila mɔgɔw y'a kɔrɔ a y'o bila a ko ayi dɛ k'o tɛ dɛ ko yɔrɔ fila don
ko a yɛrɛ k'a fɔ o tɛ fɛn kɔnɔ a ka biro kɔnɔ a ye video min bɔ k'a yira k'a fɔ ko a bɛna ni dalilu ye don min na a ye forfait signé don min na a ye forfait signé a ye episode kɛ ka tila ka a panna duruna ko ka taa fo 10e o kɔrɔ a sera a danyɔrɔ la n'a kun bɔra ni fɛn wɛrɛ dɔrɔn a bɛ minɛ o de kosɔn a y'a jɔ n'a bɔra ni fɛn wɛrɛ ye dɔrɔn o de kosɔn a ye dossier fermé dossier fermé kun ye mun ye vocal tigɛ kun k'a fara ɲɔgɔn kan kuma Arasa ka kuma tɛ se ka kɛ 2 minutes ye o ye fɔlɔ ye Arasa ka kuma tɛ se ka kɛ sabula discussion do kumakan hadamaden fila ni ɲɔgɔn cɛ o kuma do o ye o kuma discussion fila n bɛ fɛ k'o de fɔ aw ye hadamaden fila ni ɲɔgɔn cɛ o discussion o y'o de ta k'a kɛ utiliser contre jɛnɛya ani jɛnɛya tɛ kelen ye ani Arasa kun bɛ fɛ ka jɛnɛya kɛ o tɛ kelen ye ani o donna ni laɲini min ye o laɲini o de jaabi kun bɛ ka d'u ma mais laɲini min kun bɛ Arasa la laɲini min bɛ olu la olu de kun tɛ kelen ye o de kosɔn muso bɛ jaabi question c'est-à-dire quoi question bizarre do poser Arasa b'a ye k'i n'a fɔ a ma mɛn i bɛ o ye vocal kɔnɔ muso bɛ question do poser question mun b'a yira k'a fɔ ko cɛnimusoya de tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ Arasa b'a yira toujours k'a yira k'a fɔ ko ayi kuma sansi t'o kan toujours Arasa b'a yira k'a fɔ ko kuma sansi t'o kɔnɔ ne hakili la Arasa de tun b'a fɛ ka jɛnɛya kɛ ni muso ye Arasa de kan ka o kuma fɔ muso place la o yɔrɔ de ye nkalon ye a bɛ nkalon dɔ yɔrɔ jumɛn tuguni muso o ye mun kɛ o ye mun kuma fɔ a ye muso man ka kuma muso ka kuma caya kun a ka question a bɛ question poser mun na a bɛ dalilu ɲini pourquoi muso y'a enregistré mun pourquoi ni Arasabati bɛ taa bi muso kan est-ce que a ka nin bɛ taa bi kan i bɛ se k'o enregistré cogo di sabula e t'a dɔn mɔgɔ bɛna bi kan o ye fɔlɔ ye i bɛ nkalon jɔ o la o yɔrɔ de la walima u ko Arasabati ni muso de bɛnna kan Arasabati ni muso bɛnna kan ka kojugu min kɛ ka tila k'o filmer k'o di a yɛrɛ cɛ ma an k'o yɛrɛ kɛ tiɲɛ ok n sɔnna Arasabati ni muso a y'a yira ko Arasabati ye tun b'a fɛ ka jɛnɛya kɛ ni muso ye Arasabati yɛrɛ b'o filmer wa k'a yɛrɛ lebu wa muso y'a filmer k'a enregistrer pourquoi o kɔrɔ yɔrɔ jumɛn bureau kɔnɔ bureau kɛra yɔrɔ jumɛn wagati kɛra yɔrɔ jumɛn yɔrɔ kɛra yɔrɔ jumɛn kuma kɛra yɔrɔ jumɛn kuma kɛra cogo di cɛ bɛ ka min fɔ muso bɛ ka min fɔ baba Kamara bɛ ka min fɔ alimami bɛ ka min fɔ o si tɛ kelen nka u ka laɲini bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen o ye mun ye an bɛ se k'a ka vocal sɔrɔ cogo di o saba bɛɛ kun ye o baara de labɛn o saba bɛɛ o de y'u ka laɲini fɔlɔ ye sabula n'i bɛ taa muso ko yɔrɔ la ayi ko o tɛ kuma yɔrɔ ye Arasabati belebeleba in baarakɛyɔrɔ jama bɛ taa diɲɛ don o don o baara yɔrɔ so kɔnɔna tɛ dɛ o yɛrɛ dabara de bɛ nin bɛɛ fɔ olu yɛrɛ ko tuguni ko muso taara ka bureau kɔnɔ jɔn bina jɔn kan o la sariya yɛrɛ kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ jɔn bina jɔn kan mais u ko Arasabati bina kan o kuma o tɛ ɲɔgɔn ta fɔlɔ jɔn ka bureau kɔnɔ Arasa ka bureau kɔnɔ jɔn bina jɔn kan o la n tun b'a faamu de ni Arasabati taara cɛ ka so ka taa bin muso kan Arasabati bina kan nka jɔn bina jɔn kan ni yɔrɔ in na aw ni Ala cɛ kuranna cɛ nka tiɲɛ yɛrɛ tɛ koyi galonfi tellement que u b'a fɛ k'a to dalilu sɔrɔ cɛ la
an bɛ se ka dalu sɔrɔ cogo di an ka taa ɲini fo a ka so sigiyɔrɔ la o y'o de kɛ a tɛ se mɔgɔ ka so arasa tɛ se mɔgɔ ka so arasa tɛ t'i ba lajɛ o de kosɔn i tɛ se ka dalu sɔrɔ o de kosɔn i bɛ t'i ka musonin ɲini kɔfɛ salon kɔnɔ k'a ci ka taa arasa ka biro kɔnɔ n'i bɔra ni fɛn min ye arasa ma fɛn kɛ o ne bolo o de kosɔn arasa tɛ taa mɔgɔ ba lajɛ o de kosɔn arasa tɛ bɛɛ ka telefɔni ta aw bɛ se ka jigi arasa la cogo di ko arasa ka don whatsapp group kɔnɔ o la nin bɛɛ kɛra an bɛɛ jɔlen ɲɛna mɛ u y'a kɛlɛ tuguni ko a tɛ don whatsapp group kɔnɔ u bɛ mun ɲini a ye réalité u ka laɲini ye mun ye o la de u ka hɔrɔnya bɛ min o la u bɔra ni mun ye réalité aw ni ala cɛ u bɔra ni mun ye fo u ye video min kɛ k'a yira k'a fɔ ko arasibati ye fɛn min kɛ u bɔra ni muso belebeleba dɔw fana ye o kɛra a mɛnna buba fane ninnu de bɔra n'o ye u ni abdul ɲangi ninnu olu de bɔra n'o ye u ye jɔn dɔ bɔ u ye muso de labɔ u tun b'a fɛ ka jɔn lamaloya arasba o ɲɛda ma bɔ o tɛ arasibati de tɛ minɛ o de kɔrɔ ye ko arasibati de tɛ muso ɲɛda kɔni bɔra victime ɲɛda bɔra victime ɲɛda bɔ kun o de kɔrɔ ye ko Allah sen de bɔ samara de bɛ bɔ doloki de bɛ bɔ dalu de tɛ ɲɛda de tɛ se ka bɔ foto kɔrɔ de bɛ ta ka bila foto kɔrɔ ko arasibati filɛ jɛnɛya na olu da de ye jɛnɛya kɛ mɛ arasa ma jɛnɛya kɛ ala b'a fɔ jɛnɛya fɔ kuranna kɔnɔ ko da bɛ jɛnɛya kɛ a bɛ fɔ nin yɔrɔ in de ma ko jɛnɛya da ye jɛnɛya kɛ ka arasa foto ta sisan ka bila foto dɔ kɔrɔ ko ka muso mankan bila kɔrɔ ko arasibati bɛ ka jɛnɛya kɛ ayi a bɛ fɔ o yɔrɔ de la ko i da ye jɛnɛya kɛ Idrissa y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka bɔ ni mɔgɔw ka vie privée ye mɔgɔ CDR bɛ ka mɔgɔw ba nɛni ale ye Baba Kamara kolo k'a ka épisode bɛɛ fɛn kɛ ale yɛrɛ ka Idrissa Martinez kɔnɔ bɔ ka page de sanfɛ a ka page sanfɛ Idrissa depuis a b'a dɔn k'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ depuis a b'a dɔn tiɲɛ tɛ a yɛrɛ b'a dɔn co tiɲɛ tɛ mais depuis Baba Kamara y'a kuma fɔ Idrissa ye video kɛ k'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ don a y'a confirmer k'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ don ko dalilu bɛ Baba Kamara bolo a ye video fɔlɔ de kɛ k'a kɛ après a taara Baba Kamara ta k'a bila ka page sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko ka ɲininkali k'a la ka ɲininkali tɛngɔ a la mais après ale ye o y'a sɔrɔ Idrissa ye video kɛ k'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ don ko arasibati minɛ na ko a dalilu bɛɛ lajɛlen bɛ Baba Kamara bɔ fo bi Idrissa ye Baba ɲininka ko Baba ko ni nin da tori la an kana malo dɛ o kɔrɔ Idrissa yɛrɛ t'a kalama nka a y'a confirmer a ka video kɔnɔ ko tiɲɛ don a b'a confirmer mun na de nkalon don a ka o kɔrɔ ye de ko n mako foyi t'a la hali n'a kɛra nkalon ye n b'a dɛmɛ ten hali ni nkalon don sabula u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dalilu yɔrɔ kelen miirina kelen o yɔrɔ la arasibati ka bi dɔrɔn o ye Idrissa ka laɲini idole fɔlɔ de o de kosɔn o don a ko a ka video kɔnɔ ko a ko n t'i fɛ ka arasibati yɛrɛ tɔgɔ de fɔ tuguni ko sabula ko n'i tora k'a tɔgɔ fɔ réseau in sanfɛ de ko a sanga tɛ bi quoi o de kosɔn o don ko n ka video kɔnɔ Idrissa k'a tɔgɔ fɔ o bɛ e de ma n ko n'i y'a tɔgɔ fɔ a bɛ tɔgɔ sɔrɔ o ye tiɲɛ ye i ye tiɲɛ de fɔ n'i y'a tɔgɔ bila dɔrɔn a bɛ sin k'i siɲɛ jɔ i kili kan o yɔrɔ de la a bin cogo tɛ yen o de kosɔn ko dugukolo de bɛ tagama sanfɛ ka tila ka jigin a dingɛ kɔnɔ a ko arasibati bɛ bi a ko arasibati o don n'a ka video kɔnɔ a ye Malika defa video min na k'a yira k'a fɔ ko ni arasibati ma fara Malika famille na ko a bɛ bi ni nkalon in fana filɛ est ce que arasa ye fɛn fɔ Malika famille ma wa a ye nkalon tigɛ k'a d'a la nkalon o ye nkalon fɔlɔ ye i b'a ta yɔrɔ jumɛn tuguni a ko o kuma in i b'o ta yɔrɔ jumɛn tuguni ko arasibati bi n'a ma fara mɔgɔw la ko a bɛ bi
e fana b'i sigi kɛ bin kali ye i b'i sigi kɛ nin kuma in na i fana bɛ nin ta ali mankan dɔ lolo ta ni kɛlɛ i fana b'i sigi kɛ nin kuma in fɔli la arasibati bɛ bi i fana b'i sigi kɛ nin na i m'a fɔ ko arasibati bɛ bi a ko arasibati a ye kemi seba a y'o bali ko ni mɔgɔ mɔgɔ ko i bɛ tɔgɔ sɔrɔ ko arasibati bɛ bila i ni tɔgɔ ɲɛ a ko musa jara depuis o don idris ko arasibati bin sababu o de kosɔn i bɛ kuma in fɔ diɲɛ don o don ali mankan don e fana b'i sigi kɛ nin fɔli la a y'a fɔ yɔrɔ jumɛn a ko a kalila ala la idris ye den fɔ ko a kalila ala la ko arasibati tɛ bɔ musa jara ka fɛn in na a bɔra ka musa jara jaabi don min na ko arasibati tɛ bɔ o la tuguni ko a binni sababu bɛ bɔ o de la a y'o kuma fɔ o dɔn a nana yɔrɔ jumɛn tuguni salifu keyita tuguni u y'o ta k'a utiliser contre arasibati a ko a kalila ala la a ko arasibati tɛ bɔ o fana la idris o de kosɔn ko i b'i sigi kɛ nin fɔli la arasibati bɛ bi i b'i sigi kɛ o fɔli la arasibati bɛ bi i b'i sigi kɛ o fɔli la kana tɔgɔ fɔ o bɛ e de ma n'i m'a tɔgɔ fɔ fana a b'i sen jɔ i kile kan soso tɔgɔ t'a la da de bɛ fɛ ka kuma kɛ nkalon ye ni dalilu wɛrɛ ye dalilu ninnu yɛrɛ tɛ kelen ye idris u tɛ kelen ye miirina kelenw tɛ u tɛ ɲɔgɔn ta size filaw tɛ size filaw don size fila n'i y'o utiliser contre size min arasa bɛ ka kuma size min kan u tɛ ɲɔgɔn ta ok hali n'i taara juge la mɔgɔ fila bɛ ka kɛlɛ kelen bɛ ka kuma jɛnɛya ko kuma la kelen bɛ ka kuma jamana kungo size kelenw tɛ mɔgɔ kelenw tɛ hamina kelenw tɛ zizi yɛrɛ b'aw ɲininka aw ye mun mɔgɔ sugu ye aw tɛ kɛlɛ la sabula size kelenw tɛ u tɛ ɲɔgɔn ta aw bɛ mun kɛlɛ la o la o kɔrɔ aw tɛ kɛlɛ yɛrɛ arasa bɛ ka kuma jamana ko kuma la olu bɛ ka kuma muso ko kuma la u tɛ ɲɔgɔn ta quoi a ye mun fɔ salifu keyita ye a ye mun fɔ Kebilen Dramé a nana o yɔrɔ la tuguni ko arasibati bɛ bi ko ni mɔgɔ mɔgɔ ko a bɛ tɔgɔ sɔrɔ dɔrɔn a bɛ jɔ o ɲɛ ko arasibati bɛ bi a y'o kuma fana fɔ fiɲɛ sama a nana bɛn ni fana t'a la bɛn de sɛrɛbɔ ta a ko arasibati bɛ bi o de kosɔn i b'i sigi kɛ nin kuma na n b'i ka kuma ta mot par mot ka taa kunun na ka na bila bila n b'i tu ɲɔgɔn na n b'i sen jɔ i kili ka o yɔrɔ de la mon petit Idriss Martinez Konipo pedo lafasabaga nka pedeya ka d'a ye dɛ nka n tɛ pede ye muso bɛ n bolo muso tɛ ye kori jigini yala réseau sanfɛ sunkuruba y'a kan fɔ la réseau sanfɛ nka n tɛ sunkuruba ye jɛnɛya kan fɔ la réseau sanfɛ n tɛ jɛnɛya kɛ la nka i bɛ jɛnɛya kan fɔ la n ye mun jɛnɛya kan fɔ yan n ye silamɛ ye nka i bɛ jɛnɛya kan fɔ la ou bien o de kosɔn n b'a fɔ u ma ko jɛnɛya den n tɛ k'a fɔ a ka di n ye n ka laɲini tɛ nka jɛnɛya den kan fɔ la o ye jɛnɛya den kan fɔ la de aw ni ala cɛ ninnu ye hɔrɔndenw ye ninnu y'u fa den ye mɔgɔ min bɛ se ka na sigi diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna ka jɛnɛya den kan fɔ ka jɛnɛya kan fɔ o tɛ jɛnɛya den kan fɔ la ye aw ni ala cɛ ninnu bɛ muso bonya n'aw y'u ɲininka diɲɛ don o don u b'a yira de ko maliko an ka maliko kɛ mais olu yɛrɛ bɛ ka kuma mun de kan mun jɛnɛya den kan fɔ sunkurubaw ka puti ko jɛnɛya o kuma de ka d'u ye jɛnɛya nka n kalanna kala o kɔrɔ kala nafa de ko don n'o tɛ i ka kalan bɛ kɛ fu ye diɲɛ kɔnɔ kalan ko tɛ kala o kɔrɔ kala o tigi kala o dalilu kala o nafa de ko don sa e ka kalan de ye ka na jɛnɛya kuma fɔ an ye e ka kalan de ye arasibati bɛ bi nin de ye kalan ye Idriss Martinez Konipo ali man kan don
E ka kalande les mots infiltrés ka kudeta ka moti ke duru ka kudeta to wala ko nga ki reke victime yo mbabe ganani nte vivu fe nte bravo fe lâche abe fundi ni mako lâche nte to fe ali be ka to de nyine uli balila nete kuma jeng ali be ka sanga de nyine ali be ka barika de nyine ete to nyine idi dunte jigi ka boyere chonzabe ngente to nyine daba tinya kuma iflede ti to nyine fuar dinya iflede sadi to nyine na abe fe ka ira ila konti ka to nyine ngaka kuma be ka ira ka fako mbika to nyine kuma inkoro yole tellement que mado mami mbi fe ka ye ibe ye chugudi o kalambe ibe ye chugudi ibe do chugudi o strategie ube jama famba be yoro mina abisinge o ke jama famba contrôle jama famba be singi nyesima abe fo odi mako jine yakela na minena ay to soro a to be beda nga jine yakela kunido kay to soro ay fanga soro a to be beda nga jine yakela do badra sadia nyuma de kodo horonya de kodo to nyine horonya kono sa to nyine tinye kono doni sa to nyine karama kono doni sa mo site se ka mo bi nga be kanu baga de biski bi dondo arta ma fenke iye mundama iye munke ire iye mundama ama fuike o etade ay ni ma fe mindi arta to kiye presidente député awri bina jo nyi dongoro ay amanike iti yere nyini nga ni fa denye sunguru bad ato yi kanaf kanaf ani ba fanja ufana na tuguni ana ka marafa tellement ka ba fe ka effet ke quoi ba fe ka kuma video ngoro yo da ay photo min publier o ko so ne masunga kuma aba fe ka effet de nyini quoi ka c'est-à-dire quoi a pas fait ka ki ayre jia ni arsa de kunya ke nyebe kumbata hal ni galonde ko ni arsa de kunya ke ni jugu kafiri lagato silame chrétien laluma wulu le be kumbata aw marasa e marafa erede babolo nga ita ke erede boraka video ke mo be ke fo jo to jo jonde kuma jo mokosi makuma mokosi anana mogodoko jo mogote fika kuma woko mba kliki yoro jume anani jo ko marafa ka ira ka foko marafa ya ira jona jo ote jihadi shuwi atumbe ki adresse jona ote jihadi shuwi marafa nyira la jona ni jombe kelela ayira la oludel je ote jihadi shuwi hey ire dodoni sa ina iye ka marafa ira merci beaucoup ngambe fe ka monfuye e klibise ka bara minke ika sokono ika salon kono ika marafa inte soko barage o marafa o beto libolo e bese ka bara minke ika salon kono ika marafa te soko barake nimbla so ndi ka barake venye i wulu kalambe ka bara minke o marafa inte soko ke nimbla ka bebolo sa ndi ka barake venye sa e wulu kalami bibolo ika salon kono de o ye bara minke marafa inte soko ke obla so kono obla saki kono ni mbla sa fana sa ni lebu fana fele de ni lebu fele in alache ni lebu fana ni fala fele ibi jekulu bonya doni sa fana sa ni be jekulu to nyere sa ni bibolo sa ni bibolo okay ni kanyi malika kai mazimo ube kasirenye malo ya doni sa malika famille rede be ki bunya ko wallahi
ne bɛ kuma place la quoi aw jugu tɛ anw ye sa n bɛ kuma Malika famille place la an bɛ ka malo yi ma ka malo yi ma i bɛ ka na an ka image kin e bɛ nin sunguruba diɲɛ kan fɔ min na i b'an ka image kin ye de i bɛ mɔgɔw sensibiliser de pour que en tant qu'avocat de Malika i bɛ mɔgɔw sensibiliser de ka don Malika famille kɔnɔ mais ni marifa tɛ nin ye lagalagatu ye de mais i bɛ k'an ka jɛkulu tɔgɔ tiɲɛ e tɛ nin ye misi ye koyi kala o kɔrɔ dɔnni o kɔrɔ dɔnnibaga o tigi o ye jɔn ye i ka hɔrɔndenya kɔnɔ dɔnniya bɛ sabati o de kɔnɔ i bɛ miiri kunun na ka bi dɔn ka sini dɔn k'i yɛrɛ dɔn i bɛ nafa sɛgɛsɛgɛ o de t'i la i tɛ nafa dɔn i tɛ kuma dɔn a bila yɔrɔ a ta ka sɛgɛn ni y'i ka video décortiquer sisan n b'i sen jɔ i ka bila o de kosɔn n t'a ta yɛrɛ n bɛ leçon donner di ka tɛmɛ n bɛ kɔlɔsi de wuli ka tɛmɛ ka hɔrɔnya d'i ma ka limaniya d'i ma ka kodɔn d'i ma ka hɔrɔntanya ka bolo sira kan ayi ji b'a nani hali man kan dɔn loolu ta ni kɛ hey a ye n dabila sa a ko mɔgɔw bɛ ka olu dadege ladegeli tɛ kojugu ye sa e fana sa lagalagatɔ in lagalagatɔ in ladegeli tɛ kojugu ye hasiliya de ye kojugu ye ni mɔgɔw bɛ k'i ladege ne hakili la i b'a essayer de k'a dɛmɛ k'a ladege i yɛrɛ dɔ doni sa ni mɔgɔw bɛ k'i ladege i b'a essayer de pour que i fana dusukun jɛlen o ka dɔn i b'a essayer de ka yira la a tɛ kɛ ten a bɛ kɛ ten de lagalagatɔ in ka kɛ i n'a fɔ mɔgɔw de bɛ k'olu dege lagalagatɔ jɔn de y'a ladege jɔn a filɛ ni nkalon in fana filɛ e pourtant tiɲɛ yɛrɛ tɛ koyi nkalonjuguba in ko mɔgɔw bɛ k'olu ladege mɔgɔw bɛ ka yɛlɛ aw la ani mɔgɔw bɛ k'aw ladege o ye kelen ye lagalagatɔ in filɛ de ko mɔgɔw bɛ k'u ladege ni hinɛ lagalagatɔ in filɛ de ko mɔgɔw bɛ u tɛ k'i ladege de laluma in b'a kɔrɔ f'i ye u bɛ ka yɛlɛ aw la de nin ye misi ye koyi nin ye jɔn ka lɛ de e cɛ nin ye laluma ye koyi mɔgɔw bɛ ka ladege mɔgɔw u bɛ k'aw ladege anw mandenkaw anw de b'a bɛɛ daminɛ anw de b'a bɛɛ dɔn anw video bɛ nɛ Malika tɔgɔ tɛ fɔ barika tantinya a bɛ y'i sigi jukɔnɔ kan k'i bɛna mɔgɔw bilasira lagalagatɔ mais bi lagalagatɔ in sigilen filɛ Ala sigilen filɛ mɔgɔw bɛ k'i ladege mun n bɛ kɛ an y'a ye ne bɛ ka i ladege lagalagatɔ o de kosɔn n bɛ fɛ ka i ladege nin yɔrɔ in na ka yira i la k'a fɔ ko ladegeli tɛ ko ye laluma in sigilen filɛ de ko mɔgɔw bɛ k'u ladege mɔgɔw bɛ ka yɛlɛ i la laluma in sigilen k'u bɛ ka i ladege lagalagatɔ in filɛ de mɔgɔw bɛ k'i ladege ka bɔ ni marifa ye k'a yira k'a fɔ ko jihadisiw a ye min fɔ faransɛ la a ye min fɔ bamanankan na u tɛ kelen ye u tɛ kelen ok a y'i adressé faransɛw de la yɛrɛjɛya a y'o de kɛ faransɛ kɔnɔ nka bamanankan kɔnɔ n b'aw faga nka a nana faransɛ kɔnɔ ko hey olu bɛ jihadisiw kɛ kelen non c'est pas possible hali nkalon tigɛ ɲuman o tɛ se a ye marifa in bɔ mun na a b'a fɛ de marifa min b'ale bolo a bɛ fɛ k'o de kɛ ko Malika famille dalilu k'o kɛ ka Malika famille defa a y'o dalilu kelen tɛ se ka Malika famille defa sabula fɛn kelenw tɛ bɛɛ bɛ boli i ka jugement kɔnɔ bɛɛ bɛ boli i ka bɛrɛ kɛnɛ hadamaden bɛɛ n'a gɛn ni bɛrɛ n'i taara sariya bulon kɔnɔ Bafanjɛ e ka marifa ayi an ka kɛ tiɲɛ bɛ e bolo mɔgɔ minnu bɔra ni marifa ye k'a yira k'a fɔ k'u b'a fɛ ka marifa feere ayi e ka marifa n'o dalilu b'e bolo o tɛ se ka o condamner o tɛ se ka olu ta kɛ tiɲɛ ye a tɛ se ka boli sabula olu bɛ boli u ka hakilina ani u ka hɔrɔnya ani u ka taabolo de kɔnɔ sariya b'i bɛɛ ɲininka i sigilen a b'a fɛ ka o de datugu ni ale yɛrɛ ka sariya ye ko ale bɛ sariya kɔnɔ ok o b'i bolo yen lagalagatɔ in
hakilimaw de bɛ k'i lamɛn fugari kɔrɔ in sigilen filɛ cɛkɔrɔba lankolon bɛ ne sigi ka kilika diɲɛ don o don ka nkalon tigɛ diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna mɔgɔ lankolon laluman sigilen filɛ a ko malika fami tɛ jihadisi ye terroriste marafa feerelaw ta ale yɛrɛ de bɛ k'a feere a kɔrɔ a bɛ fɛ ka a yɛrɛ ta ye a bɔ kun ye o de ye ka malika fami sauver ayi o tɛ se a tɛ se mais jɔn de mako yɛrɛ bɛ nin na de jɔn ne t'a dɔn mɔgɔ min mako b'a la tellement que a b'a fɛ ka business dɔ créer tellement que a man ka gɔn a ko malika fami yɛrɛ a ko u bɛ to foyi kɔnɔ a yɛrɛ dabara de ye nin fɔ ko malika fami to foyi la jɛnɛya la groupe kɔnɔ fo dani bɔra k'a vocaliser don min na k'a yira k'a fɔ ko a ko malika fami k'u tɛ foyi ye sunkuruba kan fɔ ko réseau sa a yɛrɛ dabara de ye nin fɔ a ko jɛnɛyakɛlaw don a ko bɛ muso de lamɛn groupe kɔnɔ jɛnɛya kan fɔ la groupe kɔnɔ a ko ale tɛ o ye dɛ a ta kuma cogo yɛrɛ de don n bɛ fɛ ka mun fɔ kuma a yɔrɔ kuma a nafa kuma a tigi kuma a nafa i b'o o kɔmasegi de ɲini kuma kɔnɔ k'a fɔ a t'o de dɔn kuma a b'i yɛrɛ kan wa kuma a bɛ mɔgɔ fila de kan kuma a bɛ jɛkulu de kan wa o kuma cogo tɛ kelen ye a t'o de dɔn lagalagato a t'a dɔn hadamaden kunu bi i bɛ jɛkulu kɔnɔ walima i tɛ jɛkulu kɔnɔ kuma cogo man ka kelen a t'o dɔn hali n'i bɛ malika dɛmɛ lagalagato kana kɛ sababu ye k'a tɔgɔ tiɲɛ kana sababu ye k'a image tiɲɛ ni tiɲɛ b'i bolo pour que i ka tiɲɛ ka faamuya lagalagato i bɛ leçon de d'i ma ne t'i kɛlɛ o pour que mɔgɔw k'i faamu hali ni tiɲɛ de b'i bolo i ka kumakan a ka ye tiɲɛ kɔnɔ a kana ye juguya kɔnɔ sabu c'est à dire ko an bɛ fɛ ka mun fɔ kumakan bɛ kɛ tiɲɛ ye mais juguya a bɛ tiɲɛ dabiri ni c'est à dire ko i ɲɛda yɛrɛ bɛ juguya yira quoi farikolo bɛ kuma ɲɛ bɛ kuma sigilen bɛ kuma kuma cogo bɛ kuma kumaw bɛ tugu ɲɔgɔn na farasi jumɛn n'u m'u dɔ dɔrɔn i ka tiɲɛ bɛ kɛ nkalon ye ni c'est à dire ko ni juguya bilen nka nkalonfin yɛrɛ a b'a fɛ k'a dabara de kɛ ka mɔgɔw ta kɛ nkalon ye ni dabara sabula dalilu t'a la ni dalilu t'a la dɔrɔn da de kuma na nka ni tiɲɛ yɛrɛ tɛ kelen ye n bɛ fɛ ka mun fɔ a ko ale ye marifa in ta ko jihadisiw de bɛ yen ko olu bɛ k'ale menacer a ko ale bɛ jihadisi dɔw u bɛ ɲɔgɔn kalama ko jihadisi taara mali kɔnɔ ko a yɛrɛ yɛlɛmana ka kɛ jihadisi ye nka ko ale bɛ jihadisi ko kɛlɛ de la n b'a minɛ yɔrɔ jumɛn n b'i sen jɔ a kili kan sisan e b'a dɔn jihadisi i b'a tɔgɔ dɔn munna i m'a ta k'a di mali gouvernement ma a tɔgɔ fugari tɛ jɔn tɛ n b'i minɛ yɔrɔ in na sisan fugari den munna i m'a tɔgɔ ta mali armée ka a bɛlɛ ka yɔrɔ ɲini n'i bɛ jihadisi ko kɛlɛ la walima i ye kuma min fɔ nkalon don walima i b'i nɛ minɛ lagalagatɔ i tɛ kuma conséquence n bɛ kuma ta mot par mot n tɛ fɛ ka dɔn i ka kuma ye video yɛrɛ kɔnɔ sinon ni n y'a décortiquer n b'i kɔlɔsi bila jihadisi e b'a dɔn a kɛra mali kɔnɔ i b'a tɔgɔ dɔn a numéro b'i bolo i ma a numéro ta k'a di mali ma bi de i bɛna o fugaridiya kan fɔ k'i b'i yɛrɛ jɛya n'o kuma ye lagalagatɔ n ko nin ye lebu de ye laluma sigilen filɛ e cɛ nin ye lagalagatɔ ye sa nin kuma in b'i lanɔgɔ de laluma in a t'a dɔn de o de kosɔn a y'a fɔ jihadisi e b'a dɔn a bɛ mɔgɔ faga i t'a a photo ta dɔrɔn walima ka image ta k'a di mali état ma u k'u yɛrɛ kɔlɔsi i m'o kɛ dɛ a y'o de ta pour que k'a ka marifa justifier n'o kuma ye o ko yɔrɔ de la ale b'a sen jɔ a kilika o yɔrɔ de la pour que n k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ b'i bolo n'i ko i b'i yɛrɛ jɛya
ni kumaba dɔ ye kumaba in bɛ kɛ jan tɔɲɔni bingani i yɛrɛ ka k'a sɔrɔ i hakili la k'a fɔ ko o de bɛ e dɛfa a kɔnɔ o de b'a yɛrɛ dɛfa lagatɔ ye a ko malika fami olu tɛ terroriste olu bɛ yɛlɛ ka silamɛ minnu bɛ mɔgɔ faga mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ bolo tigɛ mɔgɔ minnu bɛ olu bɛ mɔgɔ faga o ye jɔn ye o tɔgɔ o tigi o tɔgɔ i bɛ sin k'o tɔgɔ fɔ n ye dɔrɔn n bɛ taa tigi minɛ fugaridiɲɛ kuma ka bɛ bɛlɛsɛ tellement k'a tɛ fɛn dɔn a bɛ bɛɛ bɛlɛsɛ ka tɛmɛ lagatɔ kuma ɲini k'a to i bɛ kuma kɛcogo de kuma cogo ɲini kuma i b'a tugu ɲɔgɔn na farasi jumɛn u bɛ fara ɲɔgɔn na farasi jumɛn n'i b'o dɔn i ka kuma bɛ kɛ fu ye k'a sɔrɔ dabara bɛ ka kuma i b'i ka kuma nafa ɲini malika fami bɛ yɔrɔ jumɛn bi kunu ka kɔlɔlɔ sɛgɛsɛgɛ i bɛ taa ɲini ka taa sɛgɛsɛgɛ ka hɔrɔnya ɲini nka ale bɛ kuma ten a t'a dɔn tellement k'i kɛra libu ye malika fami bolo o tɛ se k'a fɔ i tɛ se k'a fɔ walahi o tɛ n bɛ ka wulibali de f'i ye walahi malika fami cɛ tɛ yen min b'i fɛ i kɛra e bɔla de ye malika fami ye e bɔla ne pere de bɔra k'i kili ci diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna ka tiɲɛ yira k'a fɔ i tɛ maa ɲɛna o de kosɔn ko e bɛ malika kɛlɛ a tɛ bali ne la walahi bilahi mais o lagatɔ in fana nana ka arasa dɔ n sara dɛ walahi bilahi non c'est pas possible n bɛna yɔrɔ jumɛn tuguni Kiliman Dambélé aw bɛ Kiliman Dambélé ka débat lajɛ ah Kiliman Dambélé non Kiliman tɛ foyi dɔn walahi hali kuma ɲuman tɛ se même hali k'a yɛrɛ défend a tɛ se même b'a yɛrɛ jamana ko kuma tɛ dɛ même a yɛrɛ a tɛ se k'a défend a tɛ se Kiliman Dambélé a ye video min kɛ cɛ n bɛna video in a bɛ minɛ pardon Kiliman Dambélé jɔn bɛ dɔn ka fɛn kɔrɔ profil kɔnɔ Kiliman Dambélé an b'a ka kafe lamɛn non n bɛ o to yen quoi après ani n bɛna yɔrɔ jumɛn n bɛ video jɔ ni yɔrɔ jumɛn malika fami oui o don na n ye video min kɛ malika fami y'a yira k'a fɔ k'olu ye yafa deli Mama National fɛ n ko yafa tɛ u ka mako bɛ min na n bɛna o de dalilu d'aw ma u ye fɛn min kɛ u yɛrɛ ye min fɔ groupe kɔnɔ k'a yira k'a fɔ u ka laɲini tɛ yafa deli ye dɛ u ka laɲini ye dɛ pour que a ka dɔn malika fami kɔnɔ n ye video min kɛ k'a yira k'a fɔ ko nkalon don mais vocal in ka dɔn a voix ka dɔgɔ dɔɔni quoi n b'a gɛrɛ téléphone na ka aw b'a lamɛn. Ouais, effectivement, a kuma n'olu de kan quoi parce que n'aw tulo b'a la a bɛ sigi ko ninnu dɔw kɛra position minnu na bon lui il regrette vraiment et puis voilà puis hali ni an sera ka muso in sɔrɔ ka don malika famille fɛnɛ kɔnɔ c'est très bien quoi c'est une très bonne idée quoi il y a kɔnɔbolo jɛlen de bɛ min fɔ quoi donc vraiment ko minnu kɔni tɛmɛna ni muso in cɛ ji bɔnnen tɛ cɛ ou bien ji bɔnnen tɛ cɛ donc a bɛɛ kɛra an bɛ se k'a fɔ a bɛ CDR de nɔfɛ sinon RS24 yɛrɛ ni muso in ma ɲɔgɔn sɔrɔ mun na tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ foyi la mais ko Chico plutôt Chico ni muso in ma ɲɔgɔn sɔrɔ mun na tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ foyi la donc kelen de don fo ka taa ni voix tɛ taa kosɛbɛ n bɛ nin don in kala n bɛ don in kala nin fana ka voix bɛ taa dɔɔni ouais effectivement non n'an fɛnɛ sera k'u récupérer dɔɔni o de ka fisa quoi i m'a faamuya k'u récupérer dɔɔni donc maintenant n'u yɛrɛ kɛra taafan tɛ k'u la n'u ta ye maliko ye ni minnu ta ye maliko ye a la kɔni u bɛ tila ka segin ka na u bɛ na ni min ta ye maliko ye an k'an jilaja dɔrɔn u bɛ na voilà malika fami mɔgɔw de bɛ ka nin fɔ groupe kɔnɔ ko u ye yafa deli muso ninnu fɛ u ma yafa deli ko o ka di u ye dɛ u ye yafa deli u de pour que u bɛ se k'u yɛrɛ récupérer an bɛ segin a kan vocal in a voix ma diya kosɛbɛ o de kosɔn n bɛ segin a kan. effectivement non n'an fɛnɛ sera k'u récupérer dɔɔni o de ka fisa quoi i
m'a famille ko récupérer donc maintenant nous iregera ta fante ko lo nous tay mal ko ni munu tay mal ko yala ko ni we classe ngana wena unemi tay mal ko anga jila ja do wena voilà ako umake foi kama we ya fadrile pour que ubese ko récupérer ka faru yireka ako nu tay mal ko ye uka fere ko ku récupérer mbese ka to kama kodo vocal do mangande to sino de kany ko sobe ko ouais effectivement non na français da ko récupérer don orega ça quoi ma famille ko récupérer don donc maintenant nous iregera ta fante ko lo nous tay mal ko ni munu tay mal ko yala ko ni we classe ngana we voilà tellement que utikelembula même au dalentula ko tayoro tula mama national ay ni defo mama national mama to fo ani kama ani adoni ko tayoro tula malaka famille de beka niveau umade nga anye ya fatele rejo zafi ay ni je mama national ma ko malaka famille mankando ko tayoro le tula o ko sanna no récupérer am malaka famille ne mani fo awi jebe jole nyana obeni ako ani ya fadela o fe am taw fe de tawero de tawol mama no sunali ne modeli ki to idile ni sinye fulat wallahi mbeka kuma me fi ika dossier de la daka di la katemene malika famille ngambaro yi oteseka ke femimbe no lembe nono kene be ali bolo horonya be mbolo kanu be mbolo limania be mbolo bay ala o joro de ali bolo badara saja o ko sonte kuma musoka muso ye ala joro de ali bolo muso nono kene de muso ye ni o joro de ali bolo muso ye ni che o ye hine ani kanu nu ye nyo zoro chekelela abefo o de makoras bas kanu adulolembe haramaden ka kewale dela kanu adulolembe horonya dela kanu adulolembe noro dela uko tellement que utigile mbula tellement que uire dalentula mais on mako bola pour que o ka faro nyogon ka doro ka serere attaquer c'est ça l'objectif o ka objectif daeni ndi o ba fe ka o de bara ni deliye ni sabali mani horonya yere tekelenya ani dunia yere tekelenya mais ni ye dunia labe ka fere tige ye dunia de labe pour que kata suini ke fere nyana ika hakilina nyana mais suini mani o yo de fere tige o ka hakilina nyana de o hakilina mbe ulu yere de nafa mais c'est pas maman national ani kinye yere tekelenya ani ya fa yere tekelenya o ba fe ka fe misoro de o ya fa comment segi o na fa be malega famille ka teme maman nationalika o be fe ko de utiliser o stratégie mais o tkelembula o yere ko groupe kono ko tahiro de tout là eke ni maman national fakade e pourtant ni do koy ama galon tigede nga galon tigila nana na rejo san fe be maman national a fo le fili e fana ni hine manka giya kono ima fo siko ibanani siko mi banani de siko ibanani kela de banani mama national ye banani kela de e banani mi de arasbatika yeto kalama e fanani mi de arasbatika mama national yeto kalama ni yere ki victime ye on feka kuma ika non te ni kuma na mani mama national to ye to be daiga tobe tellement que to ni yoro chara sanga ni yoro chara bonya yiri ni yoro chara bonya ni yoro be ke wale de kono horon denya kono ni mo do ba iti suko yoro mérite ay ni ji mama no zonali mali mangando lolo tani kile aka bado aka dendo
a kana yɛrɛ kɛ victime ye a yɛrɛ ye banɛnikɛla dɔ ye réseau sanfɛ n'a ma kɛ fɔlɔ ye a tɛ kɛ sabanan ye banɛnikɛla min bɛ réseau sanfɛ c'est Maman National a bɛ nkalon tigɛ o ye fɔlɔ ye a nɛn tɛ tiɲɛ fɔ ka diɲɛ wuli a nɛn n'a ye tiɲɛ fɔ dɔrɔn yafa ma den hali sini bɛ saga a kan yafa ma den hali sini bɛ saga a kan n'a ma ɲɛfɔ a tɛ ɲɛdɔn nkalon tɛ hɔrɔn danbɛ ye i nɛn tiɲɛ a t'a fɔ galo o de ka di i nɛn ye galo n dabila sa cɛ n dabila sa hali ni mɔgɔ tɛ fɛ k'aw jaabi aw bɛ mɔgɔ bila k'aw jaabi kana n diyagoya k'i jaabi tuguni n tɛ fɛ k'i jaabi n'i ma ɲamariya k'i jaabi n'i ma n diyagoya k'i jaabi n t'i jaabi nka bi ta ye sira bilali dɔrɔn de ye n tɛ fɛ k'i jaabi nka b'i bilasira dɔɔnin Maman National a diɲɛ ka di muso ye tellement k'u tigɛlen bɛ Maman National ne yɛrɛ sara de ko taa yɔrɔ de t'a la e Malika famille ye kafiri groupe ye wallahi bil ani Malika fana ye o bɛ telegram kɔnɔ a bɛ n ka telegram de kɔnɔ Malika ye message dɔ bila ko a bɛ k'u ka groupe mɔgɔw bagabaga a kɛlen de bɛ sariya la a kɛlen de bɛ miirina ta wa bagabagali de bɛ sisan koyi k'u bagabaga groupe kɔnɔ ka sariya hali a tɛ se ka kuma u fɛ k'u bagabaga ni mɔgɔ ye bɔra n'an ka vocaliw ye a vocali bɛ ko Malika ye sariya dɔ de ta o sariya ye k'o kɛ jama bɛ tɔgɔ ye k'a kɛ i n'a fɔ jama bɛ de y'a ta nka a kelen de y'a sɛbɛn a kelen de y'a bɛɛ sɛbɛn ani mɔgɔ si ma kuma groupe mɔgɔ si ma kuma nka o hakilina in bɛ diyagoya jama bɛɛ de kan nka n'a kumana jama bɛ hakilina mɔgɔw tɛ o dɔn yɛrɛ e ni jama ka hakilina bɛ dɔn cogo di a ko jama fanba ka hakilina k'o de ye sariya ye e ni jama fanba bɛnna mun kan a ko groupe kɔnɔ ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ni i ɲɛda n'a photo tɛ i bolo a ko mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ dɔ groupe kɔnɔ a ko olu a ko i kana sɔn ka mɔgɔ si don groupe kɔnɔ ni a photo tɛ yen Malika yɛrɛ photo tɛ yen nka a bɛ groupe kɔnɔ ale ye sariya bonya wa ko hɔrɔnkan de yɛrɛ de t'u da a bɛ ka kuma mɔgɔ minnu fɛ k'u ka kuma lase de o kuma lasela in yɛrɛ de bɛ ka nin kuma fɔ ko Malika ko a ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ni ɲɛda n'a tɛ yen k'aw kana don groupe kɔnɔ Malika yɛrɛ ɲɛda tɛ tellement ka tigɛlen b'u la a y'a ɲɛda dogo tellement que a dalen t'u la a y'a ɲɛda dogo la tellement que o yɛrɛ ma kɛ kojugu ye dɛ hali a kuma k'a dɛsɛra ka d'u ma a b'a sɛbɛn de mɔgɔ wɛrɛ b'a tara di a vocali bɛɛ bɛ n kun mais a tɛ nin kɔnɔ a bɛ telegram de kɔnɔ cɛ y'a yira k'a fɔ ko Malika ko a ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ni i photo tɛ yen a kana taa ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ groupe kɔnɔ n'i ko i bɛ bɔ ni Malika famille ka vocali ye a ko i bɛ taa ale jɔlen sɔrɔ yen bagabagali gosili ninnu bɛ kɛ u tɔɔrɔ sisan dɛ gosili ninnu donna yɛrɛ yɛrɛ dɛ a bɛ k'u a ka mɔgɔw de bagabaga sisan bagabagali de bɛ ani kangarida ani yɛrɛjɛya o de bɛ groupe kɔnɔ ne Malika sariya a bɛ arasa ka mot dɔ suɲɛ k'o don a ka lettre kɔnɔ ka kuma dɔ suɲɛ c'est-à-dire ka mot k'o suɲɛ k'o don a ka lettre kɔnɔ tellement que arasa ye mɔgɔ caman de choqué k'a ye nin kɛ bila tellement que u dɛsɛra tellement que u t'a dɔn u bɛ fɛn min kɛ n ko kabako dan don wallahi billahi a bɛ k'a ka groupe denw de bagabaga ni sɛbɛnni ye ni mɔgɔ o mɔgɔ ko ale bɛ Malika janfa ale yɛrɛ bɔra k'i jɔ réseau sanfɛ ka respect nin na ni diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna ale bolo ale ma janfa kɛ dɛ u ko groupe kɔnɔ ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ma sɔn ale ka hakilina ma Malika famille ka hakilina ma k'i ka jigin ka bɔ groupe kɔnɔ o bafanjɛw kelen de ye Habibu kɛlɛ ko a bɛ ka mɔgɔw gɛn mais olu yɛrɛ bɛ ka mɔgɔw gɛn ka bɔ groupe kɔnɔ ko k'a fɔ mɔgɔw ma ko a ka taa ka bɔ groupe kɔnɔ k'o ye de gɛnni de ye mais olu yɛrɛ bɛ k'o kɛ groupe kɔnɔ Malika yɛrɛ dabara de u bɛ k'a tara de banbanbara
Oko ni mɔgɔ ni ma so a ko i ka bɔ groupe kɔnɔ mais i kana bɔ ni groupe denw ye ja o b'a dɔn k'a fɔ ko a man ɲi ja o b'a dɔn k'a fɔ ko ni mɔgɔ ye kojugu kɛ ayi i kan ka sanctionner de bafanjaw de ne Habibu kɛlɛ ka Seku Sako kɛlɛ diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna k'u bɛ fɛ ka mɔgɔw gɛn ka bɔ CEDEAO kɔnɔ don min na Habibu y'a fɔ le pare ka page sanfɛ le pare min bɛ n'Afrique yala réseau sanfɛ le pare min Arasa tɔgɔ la ka suyɛni kɛ o le pare Mamadu le pare min ye zon ye Arasa tɔgɔ la CEDEAO tɔgɔ la ka mobili suyɛn CEDEAO tɔgɔ la o le pare o page sanfɛ Habibu y'a fɔ ka n'u sɛgɛnna u ka kɛlɛ bila bafanjaw ye Habibu ka kɛlɛli daminɛ ko ka o kɛ a ka dalilu bɛ yɛlɛma pour que ka Habibu lakɛ ka CEDEAO lanɔgɔ o don ne y'a yira k'a fɔ ko ko ni mɔgɔ n'i ma so o de kosɔn Arasa ko n'i ma so qui prend ta claque alors qu'il dégage ni kuma in de tun bɛ k'olu tɔɔrɔ mais olu yɛrɛ bɛ k'a fɔ groupe kɔnɔ ko ni mɔgɔ ma so Malika yɛrɛ ko n'i ma se ko i bɛ taa ale jɔlen sɔrɔ yen i komi ale ye Ala de ye tellement que a b'a fɛ ka u lasira tellement que a b'a fɛ k'u bɛ contrôler Malika c'est à dire Malika bɛ o mɔgɔ de a b'a fɛ ka Malika famille contrôler a kelen de b'a fɛ ka mɔgɔw contrôler quoi Malika b'a fɛ k'o de kɛ Malika famille na k'u contrôler su fɛ duguma même hali u ka téléphone kɔnɔ Malika b'a fɛ k'o de contrôler u bɛ ji min min u bɛ fɛn min kɛ u bɛ musoko min kɛ Malika b'a fɛ ka nin bɛɛ de contrôler Malika famille e komi Arasa bɛ kɛ baara kɛ cogo min na ko b'i ka baara kɛ i ka hakilina kɔnɔ i ka dɔnniya kɔnɔ i ka baara kɛ i ka cɛsiri kɔnɔ i sigiyɔrɔ ale mako t'a la ka don i ka groupe kɔnɔ mais ale groupe tɛ yen Malika to groupe min kɔnɔ a tɛ yen Malika famille tellement que a b'a fɛ k'a bɛɛ contrôler quoi a b'a fɛ k'a bɛɛ ye a b'a fɛ k'a bɛɛ dɔn wa u bɛ ka delili yɛrɛ de kɛ ko u b'a fɛ ka Kizɛ jɔ journaliste dɔ ne t'a dɔn journaliste olu bɛ journaliste ou bien Kizɛ jɔ pourquoi journaliste ko ka journaliste radio ou bien radio kɛ mun ye radio mɔgɔ min ko a tɛ fɛ ka ye mɔgɔ min tɛ fɛ ale ka don o bɛ kuma radio la cogo di ka radio sigi Malika famille tɔgɔ la n'u b'a fɛ de Malika n'a ye video montage minnu kɛ ka wo kuloni ka wɔrɔbɔ kan min kɛ mɔgɔ minnu bɛ taa sigi radio sanfɛ u b'o wo kuloni kan tɛmɛ radio sanfɛ u bɛ fɛ k'o de kɛ non putain c'est pas possible a fɔ k'ale bɛ min kun mais a tɛ téléphone in kɔnɔ quoi u ye sariya dɔ de ta o sariya in b'a yira k'a fɔ ko bagabagali Malika yɛrɛ b'a fɛ k'o contrôler de tellement que c'est à dire quoi wagati gɛlɛya b'u i tɔɲɔ bɛ mɔgɔ ninnu kan sisan dɛ ala k'a bila wallahi billahi tellement que u dɛsɛlen bɛ billahi u da diinen bɛ nka billahi jahanama bɛ u dusukolo la u bɛ min fɔ réseau sanfɛ ani diɲɛ yɛrɛ tɛ kelen wallahi billahi Malika fitini bɔra ka nkalon da diɲɛ zone de diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna Malika fitini k'olu tɛ marifa feere o yɛrɛ k'olu tɛ muso su Malika yɛrɛ ko k'an bɛ muso su Bafa yɛrɛ bɔra n'a ka marifa ye nin bɛɛ jɔr'o la a ye nkalon tigɛ ka d'a balima la Jason Toreski Jason ni ɲɔgɔn hɔrɔn den a ye nkalon tigɛ ka d'a la Jason ko a bɛ dɔlɔ min hali fo bi u b'a fɛ ka da de kɛ ka hadamaden tɔgɔ tiɲɛ o de kosɔn n b'a fɔ ko da o bɛ kuma da ni dalilu t'a la da de kuma na nka ni tiɲɛ yɛrɛ tɛ kelen u b'a fɛ ka hadamaden kɛlɛ ni fɛn min ye o fɛn de banna o tile de banna Malika jɔra de tɛmɛ cogo t'a la sabula a bɛ dalilu minnu sɔrɔ o dalilu o tɛ sɔrɔ bilen dalilu de tɛ sɔrɔ bilen a ma da di dɛ dalilu de tɛ sɔrɔ nkalon don dɛ o bɛ kɛ n bɛ k'i maku n mɛnna n ma bɔ tiɲɛ tɛ dɛ
dallu de ba sɔrɔ bilen dallu de tɛ sɔrɔ sabula olu ka dallu ye de ka sunguruba k'a suila n'o dallu sɔrɔla o de y'u ka dallu ye o de tɛ sɔrɔ bilen sabula n'i taara karamɔgɔkɛ fɛ sisan karamɔgɔ k'e yɛrɛ bɛ jan bila i ɲɛ bon malika yɛrɛ bɛ bi o jan in de kɔnɔ sisan bon o de kosɔn malika y'i attention malika min y'i da di gansan koyi i bɛ karamɔgɔkɛ min enregistré dɛ n'i taara o karamɔgɔkɛ in fɛ o yɛrɛ de b'i enregistré sisan o de kosɔn u y'u nɛmɛ nka u b'u dogo yɔrɔ jumɛn an ɲamma ko an tɛ fɛ ka kuma an ɲɛ b'a bɛɛ la o u bɛ t'u dogo an ɲɛ b'a bɛɛ la an bɛ baara la nkalon dɛ o tɛ tiɲɛ karamɔgɔw yɛrɛ ye jan ta karamɔgɔw ye c'est-à-dire ka karamɔgɔw y'u bɛlɛ u bɛ ka karamɔgɔw bɛlɛ cogo min na karamɔgɔw fana ye bɛlɛ daminɛ bon o de kosɔn u b'u da di n'u y'u da di u b'u yɛrɛ kɛ i n'a fɔ u bɛ baara dɔ de la u équipélen don ani tiɲɛ yɛrɛ tɛ kelen ye dɛ dalilu de tɛ sɔrɔ wa muso yɛrɛ tɛ sɔrɔ ka ci mɔgɔ ma tuguni o bɛɛ dalilu bɔra groupe kɔnɔ groupe denw ko tiɲɛ yɛrɛ la ko mɔgɔ yɛrɛ tɛ n ka téléphone ta tiɲɛ yɛrɛ la cɛ yɛrɛ tɛ sɔrɔ tuguni o kɔrɔ jɛnɛya kɛlaw don o kɔrɔ u bɛ jɛnɛya de labɛn o kɔrɔ u bɛ jɛnɛya o ɲini pour que ka dalilu sɔrɔ dalilu kosɔn tellement que jɛnɛya dalilu kosɔn ka jɛnɛya muso su i la dalilu kosɔn tellement que dalilu ntanya dalilu kosɔn u bɛ muso su i la dalilu kosɔn u bɛ nkalon tigɛ ka da i la dalilu kosɔn u b'a fɔ ko dalilu k'u ye dolo min sabula olu bolo en tant que n'i ma bɔ ni mɔgɔ ka muso ko kuma ye o tɛ dalilu tɛ yen quoi olu bolo ka hadamaden ka kumakan ta k'a nkalon jɔ a la olu bolo o tɛ dalilu ye quoi o t'o dɔn de o t'o de dɔn quoi olu bolo ka taa mɔgɔ filmer groupe whatsapp kɔnɔ ka taa a santé ka taa muso su a la olu bolo o de ye dalilu ye n bɔra ka bafanjaw folokotɔ ma bɔ ni foyi ye kuma contre kuma dalilu contre dalilu kunu ni bi k'u tugu ɲɔgɔn na dɔrɔn n bɛ n sen jɔ a clique o yɔrɔ la u bɛ ka groupe tellement que u bɛ k'u ka groupe denw yɛrɛ bagabaga k'u bagabaga mɔgɔ kana bɔ n'an ka vocal ye ni mɔgɔ bɔra n'an ka vocal ye i bɛ taa ne Lenx ne Malika i bɛ taa n jɔlen sɔrɔ i ɲɛ ne furufurutigi i bɛ taa n jɔlen sɔrɔ i ɲɛ nin tɛ bagabagali ye tellement que o kɔrɔ a dalen yɛrɛ t'u la a dalen yɛrɛ de t'u la sisan olu ko CDR Dani bɛ ka delili kɛ k'u ka sympathisant sigi olu yɛrɛ bɛ ka delili kɛ groupe kɔnɔ ko ni mɔgɔ min bɛ se k'a ka wari sara o bɛ se ka kise jɔ a bɛ groupe kɔnɔ billahi kan lamata la olu ko Dani bɛ ka mɔgɔ arnaquer k'o ye arnaque de ye Idrisi min bɔra n'a daba den ye ka yira k'a fɔ ko Dani bɛ ka mɔgɔ arnaquer de ko ka fantanw ka wari fara ɲɔgɔn kan ka arasa ka kise jɔ Malika famille yɛrɛ tɛ k'o de kɛ a Bukari bebe ka yira k'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ se ka wari sara u b'a fɛ ka kise jɔ u ye caman k'a la u ye baara caman kɛ u ka kumakan ninnu tɛ ka foyi fɔ ni nkalon don u yɛrɛ dabara de ye nin bɛ fɔ ka yira k'a fɔ u bɛ fɛ ka kise jɔ ka delili kɛ ka wari ɲini jɔn de b'a ka wari sara pour que u ka kise jɔ ko jagoya tɛ i bɛ se k'i ka wari de n ko Dani bɛ fana bɛ k'o de fɔ a Bukari bebe u ka telegram n bɛna kuma jɔ ni yɔrɔ jumɛn Kiliman Danbele yɔrɔ in dɛ aw bɛɛ ye Kiliman Danbele ye Kiliman Danbele ye fɛn min kɛ a ka kumakanw aw bɛɛ y'a lamɛn bilahi cɛ y'a ɲininka dalilu dɔrɔn de la Kiliman de bilahi tribunal tɛ foyi tɛ kiiri tɛ kiiribulon tɛ a y'a ɲininka de jɔn ɲɛ sonyɛli kɛ jɔn mɔgɔ kelen bɛɛ a dɛsɛra ka tɔgɔ fɔ walahi bilahi mɔgɔ kelen nin de bɛna CDR kɛlɛ ko k'a yira k'a fɔ ko CDR tɛ Maliko kɛlɛ la mɔgɔ minɛna Kiliman Danbele taar'i dogo a bɛɛ kɔfɛ k'a yira k'a fɔ k'ale ye mɔgɔ minɛ ko CDR bɛ ka taa i bala ale ka mɔgɔ minɛ na n ko bilahi ne ye nin video kɛ ko Kiliman ma mɔgɔ kelen minɛ a dɛsɛra même mɔgɔ kelen pe Kiliman Danbele bilahi a dɛsɛra k'a fɔ cɛ nin journaliste in ka farin dɛ Kiliman kan k'i nɛ minɛ de nka maloya t'a la a bɛ nkalon tigɛ maa ɲɔgɔn ye a ka kuma bɛɛ wo o de kosɔn journaliste kɛ in tɛ so a ka tɛmɛ
Oro ko so dondo ngo kilima dambela ale ba fo de ko yu correction sunyeni ngo ote dalu ye jonye sunyeni ke nyo kuma fo do jon journaliste ke fana bo odi do ni ko sunyeni doro ai adi teteme jonye sunyeni ke ibo fo sabula aka kuma bewo abe anga ka kuma dem mi video de su kora toro bina kilima dambele kilima dambele pardon ah merde voilà mena kala sisa kilima yi min fo ani journaliste ke min be kanyene tellement que be galon tige depuis ala kanda ma ñoon kilima bi ñep vocali blame par Roma yede abe hakito par Roma ye mai ay parlo de mai voilà ñaye pas dit par exemple les douaniers lorsque j'ai lu votre intervention pas dit par exemple les douaniers lorsque j'ai lu votre intervention où le magistrat quand vous avez porté plainte contre les 8000 fonctionnaires maliens le magistrat vous a dit 8000 d'accord mais il n'y a pas de nom à la douane par exemple vous citerez qui la douane je citerai pour l'instant c'est le directeur de la douane la direction de la douane qui sait qui sont voilà Kéa ñiniga ko ako 8000 fonctionnaires ko olu ye plainte do kama o 8000 fonctionnaires o koro olu bela jele ñu suñu nike o koro o dalu 8000 fonctionnaires o bela jele o be dalu babolo akoro yodi ibe plainte do mo kama ay ko jugu de ko o yemunye a yere ko ko suñeni o suñeni o koro a dalu babolo o ko so chema so akateme fe kasoro o kuma kan yere ye galondi ye kasoro ayere ko kuma kan kono ko 23 fonctionnaires 23000 fonctionnaires o de be mali jamana kono ayere dabara de wen befo mais ako ay plenty do 8000 fonctionnaires mali kono anga la méthode tellement que kebe kabako qui ont fait rentrer le directeur général de la douane mais ils ont des plaintes contre le directeur parce que si le directeur ne peut pas me dire qui sont ces douaniers qui ont fait rentrer ces meubles alors que nous avons l'immatriculation du véhicule nous avons le tellement que kebe galonti Kéa ñiniga ko o ye plenty de 8000 fonctionnaires min togola jon minena jon togo kilimanda mbele yode yelema ka ke ina fo ko c'est quoi aba fe ka yelema ka ke ina fo ko directeur do aba fe ka turuda ka da directeur do ko o directeur ko o le madalu de luma o ko ay galonde te comment ko wallahi bi pas dit par exemple les douaniers parce que j'ai lu votre intervention où le magistrat quand vous avez porté plainte contre les 8000 fonctionnaires maliens le magistrat vous a dit 8000 d'accord mais il n'y a pas de nom à la douane par exemple vous citerez voilà tellement que Kéa famu quoi ako 8000 fonctionnaires aw ye plenty do o kama mais mo kelen to tala aw bi se ka o mo mine jogodi ibe mo mine de a to be a jamu be a wolola domina aka barake yoro aye misuni o dalu kanga soro ibolo ibe plenty do de kama mais itita plenty do jamana kuturube kama jamana dembe kama c'est comme ni neko ni plenty do mali kama ni kuma fo ni kuma bafo mani kinyete kelenye kilima ndambele yo de ke ko 8000 fonctionnaires kasoro 23000 fonctionnaires de be mali kono
a ye kuma min fɔ o tɛ ɲɔgɔn ta yɛrɛ a ye min fɔ o ka ca wa o yɛrɛ tɛ mali kɔnɔ yɛrɛ tellement que a ye nkalon tigɛ a k'a yira k'a fɔ ko ayi dɛ pour que a k'i ɲɛsin tiɲɛ ma farafin tɛ tiɲɛ fɔ fo ka diɲɛ wuli a bɛ k'i sinsin nkalon in de kan dɛ o nkalon juguba in a y'o nkalon min tigɛ dɛ a bɛ k'i yɛrɛ kɛ tiɲɛtigi de ye hali bi an ka lamɛn non. La douane, je citerai pour l'instant, c'est le directeur de la douane, la direction. Voilà. Ni a y'a ɲininka douanier u ka fɛn na nin yɔrɔ in na k'u ye mɔgɔ joli minɛ douanier na Arasbati bɔra ni dossier dɔ ye k'a yira k'a fɔ ko douanier u ye o don n y'a vocaliser a bɛ n ka page sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko base in suɲɛna ni base hakɛ in suɲɛna a y'o dalilu de kɛ k'a yɛrɛ defa nin video in kɔnɔ an kalila masa la Arasbati ka dossier dɛ tellement que Kilima dɛsɛra tellement dalilu t'a bolo tellement que Kilima t'a dɔn a bɛ min fɔ yɛrɛ Arasbati ka grand dossier Arasbati ka video dɔ bɛ yan a y'o video in de ta dɔrɔn ka cɛ jaabi ni o video ye k'o kɛ a ka dalilu ye k'a sɔrɔ a ma kɛ o waati kɔnɔ Kilima Danbele ye ko dalilu ko kuma fɔ o waati jumɛn a ye Suyuni ko kuma fɔ o waati jumɛn ani Arasbati ka kuma ani Bazɛn ko kuma fɔra waati jumɛn a y'o Bazɛn ko kuma in Arasbati ka Bazɛn ko kuma ye ko o bɛ suɲɛ a rapport la Arasbati de bɔra n'o dossier ye Kilima Danbele y'o dossier de ta k'a yɛrɛ défendre o dossier n ko bilahi n ye Kilima lamɛn k'a lamɛn n ma se o fɛ tellement que a dɛsɛra tellement que cɛ y'a minɛ tellement que a lebura diɲɛ bɛɛ jɔlen ɲɛna n bɛ nin kala k'a ban video bila video diya n ye. Qui sait qui sont ceux qui ont fait rentrer les machines. Le directeur général de la douane. Mais je vais porter plainte contre le directeur parce que si le directeur ne peut pas me dire qui sont ces douaniers qui ont fait rentrer ces meubles. Alors, voilà. Mais est-ce que directeur de kan k'a fɔ Kilima ye wa est-ce que directeur de kan k'a fɔ Kilima ye ale ko directeur m'a fɔ olu ye mais directeur ma fɛn min f'i ye e kan k'o fɛn fɔ fɛn min tɛ tiɲɛ ye fana wa directeur de y'a fɔ Kilima Danbele ye wa ko 8000 fonctionnaires ye zone ye wa directeur m'o fɔ dɛ Kilima Danbele yɛrɛ de y'o fɔ mais sisan a b'a fɛ ka turu da directeur kun an ka lamɛn. nous avons l'immatriculation du véhicule, nous avons le code. Oui, je sais. Il y a combien de fonctionnaires dans l'administration malienne? Il y a environ, on parle de 23 000. 23. À 27 000. Vous avez porté plainte contre 8 000. Non. C'est énorme. C'est même un scandale. Ce sont ceux 8 000 sont qualifiés de voleurs à 99%. Les douaniers maliens, là, c'est pas un peu sévère. Hein? Non, c'est-à-dire parce que c'est trop facile de dire les douaniers sont des voleurs, les policiers sont des voleurs, le taximètre c'est un corrompu. Tout le monde est corrupteur. C'est trop facile un peu. Je vais vous donner juste un exemple pour la douane malienne. La recette pétrolière a tellement que Kilima Danbele cɛ y'a koro k'a koro cɛ bɛ ka dalilu de demander Arasa bɛ dalilu ko kuma min na dɛ ni Arasbati de kun ye Kilima ɲininka nin na réseau kun bɛ fara dɛ tellement que cɛ bɛ ka demander dalilu demander ça veut dire quoi o de kosɔn n bɛ kuma dɔ fɔ mɔgɔw t'a faamu n ko kuma ni dalilu tɛ kuma na dɔrɔn ɲininkali de kan ka kɛ o yɔrɔ la o de kosɔn cɛ tɛ sɔn fɛn a ka tɛmɛ ni dalilu tɛ kuma yɔrɔ o yɔrɔ la i kan ka ɲininkali de poser o yɔrɔ la a man ka tɛmɛ a bɛ ka Kilima ɲininka dalilu la Kilima la ilaha illallah a ko 8000 fonctionnaires tellement que a ye cɛ berner a ye Kilima gosi nin yɔrɔ in na a ye Kilima ɲininka de fɔlɔ tellement que a y'a gosi a b'a dɔn cogo Kilima ko 8000 fonctionnaires a tilara k'a ɲininka tuguni ko fonctionnaire joli de bɛ Mali kɔnɔ a y'a ɲininka de fɔlɔ a ko 23000 a ko 23000 a ko awɔ tellement que a y'a gosi ɛ cɛ nin journaliste in ka kɛw dɛ n ko bilahi a y'a gosi cogo dɔ la ni gosi cogo in ka jugu dɛ ni hakili t'i la i t'a ye a ye Kilima ɲininkali de bila a ɲɛfɛ fɔlɔ pour que n'i b'a fɛ k'a ka nkalon jɔ a la a y'o de kɛ Kilima Danbele la a yɛrɛ y'a dɔn coyi nin jɔyɔrɔ la nin cɛ ye bandi ye dɛ a y'a ɲininka ɲininkali min na dɛ a y'a ɲininka o fɔlɔ de la n'o tɛ n'a kun y'a ɲininka 8000 fonctionnaires la dɔrɔn a tun tɛ se k'a sɔrɔ tuguni nkalon in kun tɛ se ka jɔ a la tuguni a tun bɛ a yɛrɛ defa nkalon in kun tɛ se ka jɔ a la tuguni wa bɛɛ ye tiɲɛ ni nkalon don ka bɔ ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ cɛ ma c'est à dire quoi cɛ ma juge yɛrɛ a y'a ɲininka dɔrɔn de a ko Kilima Danbele ko fonctionnaire joli bɛ Mali kɔnɔ a ko 23000 a ko mais pourquoi e ko 8000 fonctionnaires e ye plainte d'o kama ko o bɛ se ka kɛ wa
kilima ko halibi ko awo. Non, c'est pas possible. Ako be se ka ke ako awo ko oui. Ako me ko ni se ka ke kilima. Tellement que chere ka ba ko yara. Hal galo yara ko awo ko be se ka ke. Ako fonctionnaire joli be ako 23000. Ako me plenty do mo joli kama ko oui. C'est-à-dire ko plenty do mo min kama. O kachani mo min be barala mali jamana ya. Abe kuma nyode ko. Ale ye mo hake mi plenty do kama. Mo mi ye zone o yorete barala mali jamana ya. Angala me. Baissé alors que le nombre de stations a augmenté, le nombre de mines a augmenté, le nombre de motocyclistes et de voitures a augmenté. Ça, on n'a pas besoin d'aller. Moi j'aurais aimé. Oui. Est-ce que vous porterez plainte contre qui exactement? Mais aujourd'hui, j'ai adressé un courrier au directeur général de la douane. Ah oui, oui, oui. Akoye plainte do contre qui? Ay kuma nyelema ay ajabi muna ko ako aujourd'hui m'a adressé aba fe ko kuma nyelema de ko ay adressé mogo dola est-ce que nyini ngaro de la atek nyini ngali rede jabi nyini ngali fuite na mi jabi ata jabi ko ye plainte do jon kama ibi singafo ye plainte do arasa de kama ori o jabi ako Kilima Dambele ye plainte do jongama. Kilima Dambele ko aujourd'hui je m'adresse au ministre de la justice. On ni ala na kiraje ni horonya. On ni ala na kiraje. Est-ce que ngini ngaro del? Ko je m'adresse au ministre de la justice. Est-ce que ni de ajabi? Je m'adresse au ministre de la justice. Je m'adresse Ibeka. Ote chinye. Pour que Kilima ka ira ka foko che la doro. Aide ma porte plainte do mogo do kama ma plainte do mogo si kama tellement ko maloya atise ka asime ka yira ka foko ma foike atise ka yira ka foko ma mogo mine atise ko de fo o de ko so avec galum baratine hada ma do mbi tigara ta kala ata do wallo wutus ala kasi ne kina damo nga foli ba bele Jeneba Camara merci Jeneba jenne ala kasi ne kina dam bele jelema asma baga yago Fatmata Zara Jason Torski lieu de Leo Buyaka ala kasi ni kena daw bela jelema ga foli be groupe dembe jamana dembe maliembe malaysia be ala kasi ni kena di jamana dembe Fatuma Takuyate ala ka horonya ni dambe Sekou Sako Janet Fatuma Tazara ga foli ba bela jelene merci beaucoup wallo tous rastafari